नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज का इंशाल्लाह लेसन जो है सूरतुल वाक़िया है। और ये जो है मक्की सूरत है और इसकी आयत जो है वो 96 और रुकुआत जो है वो 3 है। और जैसे कि हम मुफस्सल सूरा जो है उनका ग्रुप पढ़ रहे हैं। और बेसिकली मुफस्सल सूरत में मुफस्सल जो ग्रुप है सूरत का उसमें किस तरह की सूरत हैं जो कि मुख्तसर हैं, लेकिन ये कि और आयत भी छोटी छोटी हैं, सूरत भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत ही पावरफुल किस्म का मैसेज जो है हमें इन सूरत में मिलता है। और सूरतुल वाक़िया जो है ये भी यानी मक्की सूरत है और मक्की दौर के आगाज में जो है वो नाजिल हुई। और इस सूरत में हम देखेंगे कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी इंसानियत को 3 बड़े ग्रोहों में जो है बांट दिया है। 3 बड़े ग्रुप हैं जिनका हमें जिक्र पता चलेगा कि 3 तरह के लोग हैं, यानी पूरी की पूरी इंसानियत एक्चुअली वो क्या है कि 3 तरह के लोगों में डिवाइड हो जाएगी। यानी चौथा ग्रुप हमें नहीं नजर आ रहा, हर इंसान इन 3 में से किसी एक ग्रुप का हिस्सा होगा, यानी चौथी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इंशाल्लाह इस सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। इदा जब वक़ाअत वाक़या हो जाए, अल वाक़िआ वाक़या होने वाली। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि जब वाक़या होने वाली वाक़या हो जाए। अब वाक़या होने वाली वक़ाअत जो है ये बेसिकली माजी है, लेकिन ऑब्वियसली यानी क़यामत जो है ये मुस्तकबिल में आने वाली है। तो ईदा की वजह से यानी क्या होगा कि ट्रांसलेशन जो फ्यूचर में चली जाती है, और इससे ये भी पता चलता है कि यानी सर्टेनिटी उसकी पता चलती है कि यकीनन यकीनी बात ऐसी है कि वाक़या होने वाली वाक़या होकर रहेगी, यानी लाजिम बात है कि ये होगी। और इसमें यानी क्या होता है कि जब आप जो चीज़ मुस्तकबिल में होनी हो और आप उसको इस तरह से बताएं जैसे कि माजी में है, तो वो उसकी यानी इस चीज़ को शो करता है कि वाकई में ये हो चुकी, क्योंकि माजी में तो गुजर चुका, वो तो चीज़ हो चुकी। तो उसका यानी होना ऐसे ही यकीनी है जैसे कि माजी में कोई बात हो चुकी हो। जैसे हमसे कोई काम अगर कहे, अब हमने इसको करना होता है, फ्यूचर में करना होता है, लेकिन हम कहते हैं कि समझे हो गया, समझे हो गया। तो जब माजी में यानी पहले से हो चुका, इट मीन्स कि आप भरोसा रखें, तसल्ली रखें, यानी कोई शक वाली बात नहीं है। तो इदा वक़अतिल वाक़िया, कि जब वाक़या हो जाएगी वाक़या होने वाली। और ये क़यामत के नामों में से एक नाम है, अल वाक़िया जो है ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। और वक़ा जो है यानी किसी चीज का होना, वकूअ पजीर होना। और इसके जो लफ्जी मानी है वो क्या होते हैं कि किसी चीज का यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरना। तो जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो बेसिकली क्या होता है कि सबकी तवज्जो जो है वो उस तरफ हो जाती है, यानी ऊपर से चीजें गिर रही हों तो हर कोई जो है यानी अटेंटिव हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। और क़यामत के दिन को यहाँ वाक़या कहा जा रहा है। एक तो यही कि ये लाजिम, इसका होना जो है लाजिम है, पक्की बात है, यकीनी बात है। और फिर ये भी कि उस दिन बहुत कुछ वाकया होगा, यानी ऐसी ऐसी चीजें वाकया होंगी जो कि इंसान को हैरान कर देंगी, इंसान दंग रह जाएगा कि ऐसा सब कुछ होगा कि जो कि कभी इंसान ने ना कभी देखा होगा और ना ही उसको कभी इमेजिन किया होगा। यानी हम जो है क़यामत के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें यानी हमें बताई जाती हैं कि क़यामत में ये होगा, क़यामत में वो होगा। लेकिन यकीन करें कि क़यामत की हौलनाकी जो है वो जो कुछ भी हम इमेजिन कर लें उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। यानी उस दिन जो है बहुत ही जिसे कह लें कि हॉरिबल किस्म की चीज़ें जो हैं वो रूनुमा होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें वाक़या होंगी कि इंसान उनके होने का यानी इमेजिन भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे कि सूर फूंका जाएगा और तमाम चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। सूरज जो है वो जिसे कह लें कि स्याह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चांद सितारे सब टूट जाएंगे, आसमान जो है फट जाएगा, समंदर जो है वो फट जाएंगे। यानी ये ऐसी हौलनाकी है
کہ جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. یعنی دیکھیں کہ دنیا میں کوئی چھوٹا موٹا سا زلزلہ آ جائے، یعنی وہ ہمارے نزدیک تو بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑی تباہی ہوتی ہے. لیکن امیجن کہ پوری کی پوری کائنات میں جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہو، یعنی ایک چھوٹے سے ایریا میں، ایک چھوٹی جگہ میں یہ سب کچھ دیکھنا جو ہے کس قدر مشکل ہوتا ہے. اور کہاں کہ یعنی کوئی چیز جو ہے وہ واقع، یعنی کوئی چیز بھی جو ہے باقی نہیں رہے گی. یعنی اس طرح سے یہ واقعہ ہوگا کہ انسان نے کبھی اس کے بارے میں جو بھی اس نے امیجن کیا ہوگا یہ اس کی امیجنیشن کے بیونڈ یہ چیز ہوگی. یعنی بہت ہی، جسے کہہ لیں کہ اپنے آپ میں بہت عظیم، بہت بڑی اور بہت ہی ایک بڑا واقعہ ہے، بہت ہی ہولناک واقعہ ہے جو کہ رونما ہو کر رہے گا. اور پھر کیا ہے، اور یہ کیسی چیز ہے کہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں ہے. اب یہاں یعنی کیا ہے کہ لازم بات ہے، اور یہاں پر کاذبہ کی بات ہے کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اب کاذبہ جو ہے نا، اس کو دو طرح سے سمجھا گیا. ایک تو یہ کہ کاذبہ مینس کہ کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی روح، کوئی ایسا نفس نہیں ہوگا جو کہ اس چیز کو جھٹلا دے، جو یہ کہہ دے کہ نہیں، یعنی یہ قیامت جو ہے نہیں ہے. یعنی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان ریئل ہے، یہ فیک ہے، یہ کوئی خواب ہے، یہ ایسے ہی ہمیں لگ رہا ہے. نہیں، یعنی کوئی بھی اس چیز کو جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا. یہ اتنی بڑی حقیقت بن کر سامنے آئے گی کہ کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، کوئی اس کو رد نہیں کر سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ نہیں نہیں یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو فیک ہے، یہ تو بس ایسے ہی ہے، ٹیمپرری ہے، یہ ختم ہو جائے گا. نہیں. کیونکہ دیکھیں آج کل یعنی آج دنیا میں تو جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے قیامت برپا ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا، تو یعنی لوگ کیا ہیں کہ اس چیز کو جھٹلا دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ پاسبلٹی نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، ہاؤ کم کہ اس سب کچھ جو ہے اس طرح سے ہو جائے، قیامت برپا ہو. یعنی آج جو ہے لوگ جو ہے قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اس کے واقع ہونے کو جھٹلاتے ہیں، لیکن اس دن کوئی ذات، کوئی نفس جو ہے اس کو جھٹلا نہیں سکے گی. اور پھر اس کے علاوہ کاذبہ جو ہے نا، وہ جھوٹ کے میننگ میں بھی ہے، یعنی جھٹلانا، کہ یعنی اس کے ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کو کوئی یعنی روک نہیں سکے گا، کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکے گا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی خبر جسے کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ ہر صورت رونما ہو کر رہے گا. اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا، کوئی اپنے آپ کو اس واقعہ کا حصہ بننے سے بچا نہیں سکتا. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کہہ دے کہ اچھا قیامت برپا ہو رہی ہے تو ہو جائے، لیکن میں اس واقعے کا حصہ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو اس سے الگ کر لوں گا، میں اپنے آپ کو اس سے بچا لوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی بھی جو ہے اس سے بچ نہیں سکتا. اور یہ باتیں جو ہیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دی. یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت عظیم خبر ہے، نبأ عظیم ہے قیامت کا آنا، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اور واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے یہ پیغام، یہ خبر جو ہے ہم تک پہنچا دی. اور اس کے علاوہ یعنی ایک تو ٹیکسٹ میں ہمارے پاس پروفس ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ قیامت جو ہے واقعہ ہو کر رہے گی. اور اس کے علاوہ یعنی کائنات میں اگر غور کریں تو بہت ساری، یعنی خود انسان کی اپنی پیدائش، انسان کا اس دنیا میں زندگی بسر کرنا، اور کائنات کی باقی سب چیزیں، یہ تمام چیزیں اس بات کی بھرپور دلیل ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے. یہ تمام چیزیں اس بات کی بھرپور دلیل ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اور جو کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کوئی بھی چیز یہاں پر فار ایور نہیں ہے. ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کو ڈکلائن ہے، ہر چیز کو ایک دن ختم ہو جانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جس کا کہ ہمیں بھرپور یعنی ثبوت بھی ملتا ہے، ایویڈنس بھی ہے، اور انسان جو ہے یعنی عقلی طور پر، شعوری طور پر اس چیز کو ایزیلی سمجھ سکتا ہے کہ یہ زندگی جو کہ یہاں پر اس قدر بھرپور انداز میں گزر رہی ہے، یہ اتنا سب کچھ اتنے زبردست طریقے سے ایک زندگی بھرپور قسم کی چل رہی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بنا کسی انجام کے ختم ہو جائے، یہ بنا کسی انجام کے یوں ہی
جو ہے یعنی اسے کہنا ہے نا کہ ہوا میں غائب ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے یہ یوں ہی بنا کسی مقصد کے، بغیر کسی آبجیکٹو کے نہیں ہو سکتا۔ اس زندگی کا، اس زندگی کے ہونے کا یقیناً کوئی پرپز ہے، اور یہ زندگی کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے، اور یہی چیز ہے جو کہ اس کو لیڈ کرتی ہے، اور وہ اس چیز کی طرف آتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے، یہ اینڈ نہیں ہے، یہ انتہا نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے۔ اور یہ سارے یعنی عقلی پروفس بھی ہیں، لاجیکلی، یعنی انسان اپنی ریزننگ کے ساتھ، اپنی عقل اور شعور کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور بس ہم یعنی کہیں کہ ہم اندھا دھند ہمیں بلائنڈلی جو ہے اس پہ بلیو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے اندھا جو ہے اعتماد کرتے ہیں، یعنی بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات پر ہمارا پورا پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، عقل و شعور دی، اور ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنی عقل اور شعور کو استعمال کریں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنی عقلیں اور اپنی ریزننگ جو ہے اس کو بند کر دیں اور بالکل تالے لگا دیں، نہیں، بلکہ کیا کہا گیا کہ ہم اپنی عقل اور شعور کو استعمال کریں اور ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو بیسیکلی یعنی قیامت یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور قیامت کیسی ہوگی، ایک ایسا واقعہ جو کہ انسان نے کبھی دیکھا نہ ہوگا اور اس کی امیجینیشن سے بیونڈ ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو اس واقعے کا حصہ بننے سے بچا نہیں سکے گا، اسے لازم اس واقعے میں سے گزرنا ہے۔ اور جیسے کہ یعنی قیامت جو ہے لازم ہے، اور یہ چیز ہمیں قرآن میں اور بہت ساری صورتوں میں پتہ چلتی، جیسے کہ سورہ حج میں آتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، کہ بے شک قیامت کی گھڑی جو ہے آتیتن، آنے والی ہے، اور پھر کیا ہے، لا ریب فیہا، اس میں قطن کوئی بھی، ایبسولوٹلی کوئی قطن بھی ذرہ برابر کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیا 87 میں بھی کیا آتا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ ہم یقیناً جو ہے تمہیں قیامت کے روز جو ہے سب کو اکٹھا کر لیں گے، اور قیامت کیا ہے، لا ریب فی، اس میں قطن بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ اس دن ہوگا کیا، قیامت کے روز یعنی یہ واقعہ، یہ دن کیسا کیا کر دینے والا ہے، خافضۃ رافیہ، کہ پست کرنے والی، بلند کرنے والی، خافضۃ پست کرنے والی، رافعۃ بلند کرنے والی۔ اب خافضۃ یعنی کیا ہے کہ یعنی پست کرنے والی، کسی چیز کو نیچا کر دینا، اور رافعہ جو ہے اس کا اپوزٹ ہے خافضہ کا۔ تو اب قیامت جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسی ہے، خافضۃ نیچا کر دینے والی، رافعۃ اونچا کر دینے والی، یعنی دونوں، دو چیزیں اپوزٹ ہیں، اور یہ دونوں طرح سے چیزوں کو کرنے والی ہے۔ دونوں طرح سے کس طرح سے، یعنی کیا ہوگا کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی قیامت کے روز کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یہ بلند کر دے گی، اعلیٰ مقام عطا کر دے گی، اور کسی کو جو ہے پست اور ذلیل کر دے گی، نیچا کر دے گی۔ اور دیکھیں کہ دنیا میں بھی ایکچولی لوگ جو ہیں، یعنی کچھ لوگ جو ہے کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے بہت بلند ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، اور ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ بہت رسپیکٹیبل ہیں، بہت آنریبل ہیں، بہت ہائر ہیں۔ اور اس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی، کسی بھی وجہ سے لوگ جو ہیں یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں، ہائر ہوتے ہیں، کسی بھی سٹیٹس کی وجہ سے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں کسی بھی وجہ سے وہ دوسروں کی نسبت کیا ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ دن ایسا ہوگا جو کہ انسان کو اور ہر چیز کو جو جہاں جس کا جو مقام ہونا چاہیے اس کو وہ دے دے گا۔ کیونکہ دنیا میں تو کچھ لوگ یعنی بہت ہائر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، بہت ان کو بڑا مانا جاتا ہے، لیکن ایکچولی وہ بڑے ہوتے نہیں ہیں، ایکچولی وہ اس مقام کو ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے جو کہ لوگ ان کو وہ مقام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت بار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی جس طرح سے لوگ ان کو
नीचा समझ रहे होते हैं वो उस तरह से होते नहीं है, यानी असल में तो वो डिजर्व कर रहे होते हैं, हायर स्टेटस डिजर्व कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनको जो है वो उनकी तजलील कर देते हैं, उनको नीचा और हकीर जानते हैं। तो ऐसे में क्या है कि क्यामत का दिन क्या होगा, ये हर चीज जहां पर यानी जहां वो डिजर्व करती है वहीं पर उसको रख देगा, हर चीज जो है तरतीब में आ जाएगी। यानी पहले हम क्या देख रहे हैं कि हर चीज तहस नहस हो रही है, हर चीज जो है वो खत्म हो रही है, वाकया है बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी क्लैमिटीज जो है उस दिन होंगी, हर चीज तहस नहस हो जाएगी। उसके बाद क्या है, हर चीज अपनी एक तरतीब में आ जाएगी जैसी कि तरतीब होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में वो चीज नहीं हो रही। दुनिया में तो होता है ना कि समटाइम्स देखें कि एक तरफ एक इंसान जो है वो नेकी की तरफ लोगों को बुला रहा होता है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहा होता है, लेकिन लोग जो हैं यानी उनके नजदीक उसकी उसकी बात की, उसकी चीज की कोई अहमियत नहीं होती। और दूसरी तरफ क्या है, लोग बेहयाई की तरफ, फहाशी की तरफ, गलत कामों की तरफ, गलत चीजों की तरफ जो है लोगों को बुलाते हैं। तो लोग जो है सेकंड्स में उनके पीछे देखें, लोग जो है वो एक हजारों का, मिलियंस का मजमा जो है वो उनके पीछे होता है, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स होते हैं। हमने ये देखा ना, यानी देखें कि एक तरफ वो स्कॉलर्स होते हैं, उलमा हैं जो कि लोगों को अच्छी बात की तरफ बुलाते हैं, एक अच्छी चीज की तरफ बुलाते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो कि यानी जिसे कह लें कि सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, या और भी बेकार किस्म की चीजें जितनी भी आप सोच सकते हैं, कभी उनके फॉलोअर्स देखें, कभी उनके व्यूअर्स देखें, और कभी उस तरफ देखें कि जिनकी बात को सुनना चाहिए, जिनकी बात को जिसे कह लें कि वैल्यू देनी चाहिए, जिनको वेटेज देनी चाहिए, उनको लोगों ने नीचा कर रखा है। तो बेसिकली क्यामत के दिन क्या होगा, हर चीज अपनी तरतीब में आ जाएगी, जैसी तरतीब होनी चाहिए, जैसी तरतीब डिजर्व करती है वैसी ही वो अपनी असल हालत में जो है वो आ जाएगी। तो बेसिकली इंसान जो है, हर चीज की भी तरतीब होगी, और इंसान भी क्या है अपने सही और सही मुकाम और मर्तबे को पहुंच जाएगा। अगर तो वो हकीकत में यानी जलील और हकीर इंसान है, तो क्यामत का दिन क्या है, उसकी हकारत को, उसकी जो जिल्लत है उसको उस तक पहुंचा देगा। और चाहे वो दुनिया में बहुत बड़ा मुतकब्बिर, बहुत बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा अमीर इंसान, बहुत बड़ा ओहदेदार था, लेकिन हकीकत में वो जलील इंसान था, तो क्यामत क्या है, उसको उसके असल मुकाम तक जो है वो पहुंचा देगी। और इसी तरह यानी अगर कोई इंसान जो है वो इज्जत को डिजर्व करता है, तो उस दिन क्या होगा, क्यामत जो है उसको राफिया यानी बुलंदी जो है वो अता कर देगी, उसके असल मुकाम तक जो है वो उसको पहुंचा देगी। अब ये चीज भी देखें कि यानी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यानी उस दिन जो है लोग अपने अपने सही सही मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और ये मुकाम और मर्तबा जो है यानी ऑब्वियसली कि हर कोई ये चाहेगा कि क्यामत के रोज वो जलील और रुस्वा ना हो, क्यामत के रोज जो है वो उसे यानी इज्जत और मर्तबा अता किया जाए। अब ये चीज जो है यानी ये जो दर्जात हैं, ये जो रैंक्स हैं, ये किस बुनियाद पर लोगों को मिलेंगे, क्या चीजें ऐसी होंगी जिनकी बुनियाद पर लोगों को ऊंचा किया जाएगा और उनको जो है यानी मुकाम और मर्तबा अता किया जाएगा। तो इसमें पहली चीज जो हमें पता चलती है वो क्या है, ईमान। इंसान का ईमान एक ऐसी चीज है जो कि उसको मुकाम और मर्तबा देगा। यानी कुफर के मुकाबले में अगर किसी के पास ईमान है, तो ये ईमान की दौलत जो है उसको बुलंद कर देगी। अब चाहे दुनिया में यानी उसके मुकाबले में जो कि कुफर पर था, हो सकता है कि दुनिया में वो बहुत ऊंचा हो, लेकिन क्यामत के रोज क्या होगा, ईमान जो है वो भारी हो जाएगा। ईमान की बिना पर जो है लोगों की तकसीम होगी, ईमान वाले लोग जो हैं वो हायर होंगे उनकी निस्बत यानी कुफर और मुनाफिकत की यानी उसके ऊपर जो है। और फिर क्या है कि यानी एक तो पहली बात ये कि ईमान के, ईमान पर दराजात होंगे, और ईमान में भी देखें फिर आगे यानी ईमान वालों में भी दराजात होंगे, जिसका ईमान जिस लेवल का होगा उसी के मुताबिक उसके जो है वो दराजात होंगे। और सेकंड चीज हमें पता चलती है इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर भी जो है क़यामत में दराजात होंगे, जैसे कि सूरह मुजादला
آیا 11 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنو، کہ اللہ تعالیٰ بلند کرے گا کن لوگوں کو، الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، منکم تم میں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو وہ لوگ جن کو کہ یعنی علم عطا کیا گیا، ان کے بھی یعنی درجات ہیں، رینکس ہیں۔ تو علم کی بنیاد پر بھی جو ہے لوگوں کے رینکس ہوں گے، ان کو جو ہے ہائر مقام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور آبویسلی جب ہم علم کی بات کریں تو علم جو ہے وہی فائدہ مند ہے جو کہ انسان کے عمل میں آ جائے، اور وہ علم چاہے وہ ڈھیر ساری کتابوں کی صورت میں ہے، ڈھیر سارے حفظ کی صورت میں ہے، ڈھیر ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں، ساری چیزیں ہمیں یعنی رٹی ہوئی ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ یعنی وہ سب سراسر کیا ہے، وہ بوجھ ہے۔ علم کون سا؟ جو کہ عمل میں آ جائے گا، وہی انسان کو جو ہے وہ رفت بخشنے والا ہے، وہی انسان کو جو ہے وہ بلندی دینے والا ہے۔ اور اسی طرح آ، اچھی یعنی اچھے کام، نیکیاں جو ہیں وہ بھی انسان کے درجات کو بلند کریں گی، کہ انسان جتنا یعنی نیکیوں میں آگے بڑھے گا، اتنے زیادہ اس کا مقام مرتبہ جو ہے وہ ہائر ہو جائے گا۔ اور یعنی فار ایگزامپل ایک انسان، دو انسان ہیں، ایمان اور علم کے معاملے میں برابر ہیں، لیکن کیا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں جو آگے نکل جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا مقام جو ہے وہ اونچا ہوگا۔ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے، کہ انشاءاللہ یعنی اس چیز میں ہمیں، اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم اس کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، تو بہت ایزی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں اس سے، کیونکہ ہماری وہ پسند نہیں ہے۔ لیکن قیامت جو ہے نا، اس کے بارے میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ مجھے ایونٹ پسند نہیں ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں نے جانا نہیں ہے، میں اس کو اوائڈ کر لوں۔ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک چیز ان اوائڈیبل ہے، اٹ مینس کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے مطابق پریپیئر کرنا ہے۔ دو کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت مشکل ہے اور ہم اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا سولوشن کیا ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، ہم اس کی تیاری کریں۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم پریٹینڈ نہیں کر سکتے، جس دن ہم پوز نہیں کر سکتے، جس دن ہم صرف دکھاوے کے طور پر لوگوں کے سامنے یعنی اپنے آپ کو عزت دار نہیں بنا سکتے۔ اس دن کیا ہوگا؟ ہماری جو ریئل ویلیو ہوگی، جو ہمارا اوریجنل ہوگا، جو ہمارا یعنی اصل ہوگا، اس کے مطابق جو ہے ہم وہاں پر ہوں گے، اور وہ اصل جو ہے وہ سب کے سامنے ہوگا۔ تو یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں یعنی آج میں لوگوں کے سامنے بہت اچھی بن جاؤں، بہت یعنی لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، اور ایکچولی اگر وہ میں اس مقام کو ڈیزرو نہیں کر رہی، تو وہ بالکل یوز لیس ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک دن پول کھل جائے گا، یہ ایک دن راز جو ہے وہ کھل جائے گا، اور قیامت جو ہے اس چیز کو افشا کر دے گی، اس چیز کو کھول دے گی، جو اس کا اصل مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کو بہت واضح کر دے گی۔ اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم یعنی قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے کہ قیامت کی ذلت اور رسوائی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یعنی دنیا میں تو اگر کبھی انسان اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، اللہ کی خاطر کچھ کر رہا ہے، اور کوئی دوسرا اس کو کچھ کہہ بھی دے، کچھ مذاق بنا بھی دے، یا کچھ کوئی ایسا کامنٹ بھی دے دے، سو وٹ، وہ تھوڑی دیر کی چیز ہے، وہ تھوڑی دیر کی چیز ہے۔ لیکن اس دن کی کیا ہے؟ جو ذلت اور رسوائی ہے بہت بڑی، جس طرح سے یہ دن جو ہے بہت بڑا ہوگا، قیامت کا دن بہت بڑا ہوگا، اسی طرح اس دن کی جو ذلت اور رسوائی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے۔ اسی طرح اس دن کی جو عزت ہے، جو مقام ہے، جو تکریم ہے، وہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی ہے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ پوری پوری کوشش ہونی چاہیے دنیا میں، جس طرح ہمیں اپنی عزت کو بچانے کا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا یا بڑا رہنے کا ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں، بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس یہ ہو تو ہم لوگوں کی نظر میں اچھے اور بڑے بن جائیں گے، ہمارے پاس بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، اتنا پیسہ ہو، یہ سب کچھ ہو، یہ ہو، ایجوکیشن ہو، یہ ڈگری ہو، یہ ہوگا تو لوگ معاشرے میں ہماری عزت کریں گے، ہمیں بڑا سمجھیں گے۔ کتنا کچھ انسان ساری زندگی انہی چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اسی کوشش میں، اسی اس میں جو ہے لگا رہتا ہے کہ کسی طرح لوگ مجھے اچھا اور بڑا مان لیں، لوگ مجھے کسی طرح یعنی میری عزت کریں، مجھے بڑا مانیں، مجھے بڑھ کر سلام کریں۔ لیکن اصل میں کیا ہے؟
وہ عزت ہے جو کہ قیامت میں ملنے والی ہے، وہ مقام ہے جس کی کہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یا اللہ یعنی قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، قیامت کے روز جو ہے میں لوگوں کی نظر میں کیسی ہوں گی، قیامت کے روز میں اپنے رب کے سامنے میرا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اس چیز کی ہمیں جو ہے سب سے بڑھ کر فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اس چیز کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، اور وہی چیز کیا ہے، اصل حقیقت ہے۔ اور پھر کیا ہے، اذا رجت الارض رجا، کہ جب لرزنے لگے گی زمین یعنی زلزلے سے، یعنی کیا ہوگا کہ زمین جو ہے یعنی رجا، رجتل یعنی زور زور سے اس کو ہلا دیا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ اذا رجت الارض رجا، یعنی رجا، رجت جو ہے یہ کیا ہے، یعنی ورب ہے، اور اینڈ پہ جو ہے ایک ناؤن ساتھ لگا ہوا ہے رجا۔ تو یہ بعد میں یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی ایک چیز ہے کہ اچھا ہلا دیا جائے گا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہلایا جانا، یعنی ہلایا جانا، یہ جو زور سے ہلانا کا ایڈیشن ہے، یہ اس کی شدت کو ظاہر کرتا ہے کہ بہت یعنی زبردست طریقے سے، یعنی ایمفیسس کے لیے ہے کہ بہت زور زور سے زمین کو جو ہے وہ ہلا دیا جائے گا۔ اور اچھا ایک اور چیز، جیسے کہ ہم نے آگے جانے سے پہلے ابھی ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ قیامت کے روز جو ہے قیامت جو ہے لوگوں کو پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہے۔ ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ایمان، علم اور نیکیاں، یہ چیزیں انسان کو آگے لے کے جانے والی ہیں، یعنی اونچا مقام دلانے والی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جیسے کچھ چیزیں احادیث سے بھی پتہ چلتی ہیں، اسپیسیفکلی پتہ چلتی ہیں کہ یہ چیزیں انسان کو ہائر کرنے والی ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جو ہیں یعنی اعلیٰ ترین درجات میں کون سے لوگ ہوں گے، جو کہ حمادون ہیں۔ حمادون مینز جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت حمد بیان کرنے والے، بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے۔ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی تسبیح کرنے والے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی سو ایزی، یعنی زبان سے جو چیز کرنی ہے اس کو آ، اس کو کیا محنت لگتی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے آپ کو اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، اور پھر جو ہے یعنی باقاعدہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یعنی تسبیح ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ ہر جگہ، ہر وقت، کسی بھی اس میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ تسبیح کر سکتے ہیں، کیونکہ 24 آورز ہم ہر وقت کسی سے بات تو نہیں کر رہے ہوتے نا، تو زیادہ تر ٹائم کیا ہوتا ہے، آپ خاموش ہوتے ہیں، تو اس خاموشی کو جو ہے نا اس کا بیسٹ یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ آتے جاتے، چلتے پھرتے، کہیں پر بھی ہیں، کسی بھی کام میں مصروف ہیں، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ اور یعنی کہ پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرنے والے حمادون ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، وہ لوگ کیا ہوں گے، سپیریئر ہوں گے، ہائر درجات میں ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین لوگ کون ہیں، جو کہ الموفون ہیں۔ الموفون جو ہے نا، وفا سے ہے، وفا ہوتا ہے پورا پورا کر دینا، پورا پورا دے دینا۔ تو الموفون مینز کہ جو اپنے کاموں کو مکمل کرتے ہیں، جو اپنے کاموں کو بیچ میں آدھا ادھورا نہیں چھوڑتے، بلکہ جب وہ ایک کام کو شروع کرتے ہیں تو اس کام کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا آپ لگا دیتے ہیں، اپنی پوری پوری ایفرٹس اس میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کام کو استقامت کے ساتھ جم کر مضبوطی کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ وہ اس کام کو اس کے انجام تک پہنچا سکیں۔ اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اگر انسان اس چیز کو لے لے، اس میں استقامت آ جائے، اور یعنی ایک چیز کو آپ شروع کریں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان جوش میں آتا ہے، وقتی جوش ہوتا ہے، نیکی کو شروع کرتا ہے، اور آفٹر وائل اس کی بس ہو جاتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ آبویسلی شیطان جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہے اس کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر انسان کمزور ہو تو بہت جلدی اس کے بہلاوے میں، اس کی وسوسوں میں آ جاتا ہے، اور وہ کام کو بیچ میں چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ کام کو شروع کرنا اور کام کو اس کے انجام تک پہنچانا، اس کو کمپلیٹ کرنا، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور یہ وہ خوبی ہے
जो कि इंसान को अल्लाह ताला के बेहतरीन बंदों में शामिल कर देती है। बेस्ट सर्वेंट्स, बेस्ट जो बंदे हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह के नज़दीक वो कौन है? जो कि नेकियों को जब शुरू करते हैं, जब वो किसी नेकी को करते हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं, उसको उसके अंजाम तक लेकर जाते हैं। और फिर ये कि साथ साथ में क्या है, अल मुतय्यिबून, ये कौन है? जो कामों को बेहतरीन तरीके से करते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स शुरू शुरू में आप बहुत जोश के साथ और उसके साथ एक चीज को शुरू करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो जोश और वलवला थोड़ा कम 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 होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है कि इंसान बस काम को सर से उतारने की कोशिश करता है। तो बेसिकली यानी अल्लाह के नजदीक बेहतरीन इंसानों में से कौन है? जो कि काम को मुकम्मल करता है और बेहतरीन तरीके से, एक्सीलेंट तरीके से जो है उसको मुकम्मल करता है। तो इंशाल्लाह जबरदस्त रिमाइंडर है कि और ये भी चीज जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला को यानी नेकी कौन सी पसंद है? जो कि चाहे छोटी हो, लेकिन जिसको इंसान एक यानी मुसलसल करता रहे। ये नहीं कि अच्छा आप बहुत बड़ी नेकी में हाथ डाल लिया और कहा कि अच्छा मैं इतनी बड़ी नेकी करने लगा हूं, और 4 दिन की और उसके बाद छोड़ दिया। उससे बेहतर क्या है? वो छोटी नेकी है जो कि इंसान एक बाकायदगी के साथ, तसलसल के साथ जो है उसको करता जा रहा है। तो किसी भी काम को करें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें कि उस चीज को अच्छे से, नाइसली, बेहतरीन तरीके से जो है उसको मुकम्मल करें। और ये सारी चीजें कब होती हैं? जब इंसान अपने रब की खातिर चीज को कर रहा होता है। यकीन करें कि जब इंसान किसी काम को किसी और नियत के साथ शुरू कर लेता है ना, यानी कोई और चीज उसकी नियत में शामिल हो जाती है, तो फिर उसको जो है ना निभाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। अप्स एंड डाउन्स, कभी मसरूफियत, कभी फरागत, कभी कोई मसला, कभी कोई चीज, कभी कुछ। यानी जिंदगी एक जैसी तो है ही नहीं, और किसी की भी नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में हमें लगता है ना कि अच्छा अच्छा फलां तो इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके साथ साथ ये है, मेरी जिंदगी में ये डिफरेंट चीजें। हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं, और उसके चैलेंजेस यानी हर इंसान के जो चैलेंजेस हैं वो दूसरे इंसान से डिफरेंट होते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा फलां कर रहा है क्योंकि उसके पास ये चैलेंज नहीं है जो कि मेरे पास है। जो आपके पास है, ठीक है कि वो उसके पास नहीं है, लेकिन जो चैलेंज उसके पास है वो आपके पास नहीं है। तो बात क्या है कि इन चैलेंजेस से बढ़ जाना, इन पर यानी काबू पा लेना, इनके ऊपर आ जाना, ये कब होता है? जब इंसान किसी काम को अल्लाह की खातिर शुरू करता है, जब आपकी नीयत खालिस होती है, जब आप अपने रब की मोहब्बत में किसी चीज को करते हैं, तो ये चीज ऐसी होती है जिसमें कि पायदारी होती है। क्योंकि बाकी चीजें तो क्या हैं, आज हम किसी चीज को सोचकर अच्छा मैं ये कर लूं, हो सकता है कि कल तक वो चीज ही ना रहे, तो आपका वो यानी नेकी करने का वो जो एक था वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि वो चीज नहीं रही। वो जिस चीज को बुनियाद बनाकर आपने शुरू किया, क्योंकि वो अब आपकी नजर में कोई इम्पोर्टेंट नहीं रही, तो वो नेकी भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगी। लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत और उसका खौफ और उसकी रजा, ये सब चीजें सामने हों, तो अल्लाह की जात तो हमेशा है, वो हमेशा है, उसकी मोहब्बत हमेशा है, उसकी उसका डर हमेशा है, उसका उसकी रजा हमेशा है। तो इंशाल्लाह क्या होता है कि उस नेकी में भी इस्तकामत आ जाती है, और इंसान भी फिर मजबूती के साथ जो अल्लाह ताला उसको तौफीक दे देते हैं कि उस चीज पर वो जम जाता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है, जम जाना। और काम को ऑल द टाइम उसी जज्बे के साथ करना जिस जज्बे के साथ आपने शुरू किया था, जिस उसके साथ यानी जिस कुव्वत के साथ, जिस जोश और वल्वले के साथ आपने जिस काम को शुरू किया था, एंड तक उसी चीज, उसी सेम उसको लेकर जो है वो चलना। और ये चीज क्या है, यानी एक्सीलेंस के लेवल पर जो है चले जाना। और यही बात है कि जब इंसान दुनिया में इस एक्सीलेंस के लेवल को लेने की कोशिश करेगा, तो क्यामत में भी क्या है, वो उतना ही ऊंचा होगा। और इसके अलावा हमें एक और हदीस में पता चलता है कि जो मुअद्दिनीन हैं, यानी मुअद्दिनीन कौन? जो कि अजान देने वाले होते हैं, उनकी गर्दनें भी जो क्या हैं, ऊंची होंगी, मीन्स के वो भी हायर रैंक्स में होंगे। और इसी तरह हमें ये चीज भी पता चलती है कि लोग जो है नीचे भी होंगे। अब नीचे जैसे कि मुनाफकत जो है,
ये बहुत ही वर्स्ट चीज है। मुनाफिकत जो है वो कुफर से भी बदतरीन चीज है। यानी कुफर तो खुल्लम खुला है ना, कि खुल्लम खुला इनकार करता है, लेकिन मुनाफिकत क्या है कि आप प्रिटेंड कुछ करते हैं और इनसाइड आपका कुछ और है। यानी चीटिंग इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो मुनाफिकों के बारे में क्या कहा गया कि वो यानी निचले दर्जों में होंगे, जहन्नुम के जो निचले तरीन दर्जे हैं वहां कौन होंगे, मुनाफिक होंगे। तो यानी रियाकारी करना, जो आप हैं यानी एक्चुअल हैं वैसे आप दिखते नहीं हैं, दिखाते कुछ और हैं, असल कुछ और है, ये सारी चीजें क्या हैं, मुनाफिकत में आ जाती हैं। और फिर इसी तरह यानी अपने आप को बड़ी चीज समझना, तकब्बुर इंतहाई बुरी चीज है। तकब्बुर कभी भी यानी किसी भी मामले में अपने आप को कतन भी किसी सूरत बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमेशा दिल में आजिज़ी रहनी चाहिए। कोई इंसान यानी हो सकता है कि आप किसी मामले में दूसरों से बढ़कर भी हों, लेकिन स्टिल दूसरों को अपने से बढ़कर ही समझें। कभी भी अपने आप को किसी से भी बढ़कर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मुतकब्बिर जो हैं, ये तकब्बुर ऐसी चीज है, किबर और बड़ाई ऐसी चीज है जो कि इंसान को किसी सूरत जो है ना वो जेबा नहीं देती कि वो अपने आप को बड़ा समझे। क्यों? क्योंकि ये किबर जो है, किबरियाई जो है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की चादर है, ये उसके शायान शान है, ये उसकी शान है कि वो बड़ा है। और ये बहुत बड़ी जुर्रत है, ये इंसान की बहुत बड़ी जसारत है कि वो उस चादर को खुद लेना चाहता है। किबरियाई अल्लाह सुब्हाना ताला की चादर है। और ये इंसान कितनी बड़ी जसारत करता है कि वो अपने आप को बड़ा समझे। तो ये इसीलिए क्या यानी तकब्बुर क्या है, इंतहाई बुरी चीज है। और मुतकब्बिर इंसान यानी जिसमें जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में एंटर नहीं हो सकता। इमेजिन कि ये कितना बड़ा यानी बुराई है कि जर्रा बराबर भी अगर हुई तो इंसान जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। और क्यामत के रोज होगा क्या कि मुतकब्बिर जो हैं वो चींटियों की सूरत में, एंट्स की सूरत में जो हैं उनको उठाया जाएगा। यानी दुनिया में वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, और क्यामत के रोज देखें यानी चींटियां क्या होती हैं, नजर भी नहीं आती, गौर से देखनी पड़ती हैं कि अच्छा कहीं पर कोई चल रही हो, और पैरों के नीचे रौंदी जाती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। यानी बाकी तो कोई चीज अगर पैर के नीचे आ जाए ना तो आपको फील तो होगा ना, हो मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया। ये चूंटी बेचारी ऐसी चीज है कि पैरों के नीचे चाहे जितनी भी आ जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पैरों के नीचे कुछ कुचला गया। इस कदर यानी वैल्यूलेस, इस कदर यानी जिसे कह लें कि उनकी कोई अहमियत नहीं होगी क्यामत के रोज। और दुनिया में क्या है, मुतकब्बिर बनते थे। इसी तरह जैसे एक हदीस में भी पता चलता है कि अल्लाह के नजदीक जो बदतरीन इंसान है और जो अल्लाह के गजब का सबसे ज्यादा निशाना बनेगा, वो शख्स है जो कि दुनिया में कहता था मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, यानी मलिकुल अमलक, कि मैं तो बादशाहों का बादशाह हूँ। यानी बादशाह भी क्या चीज है, मैं तो बादशाहों का बादशाह हूँ। यानी अपने आप को सबसे बढ़कर समझना। यानी बादशाहों का बादशाह मतलब क्या है कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। तो ये बात क्या है अल्लाह ताला के नज़दीक, यानी ऐसा रवैया रखने वाला शख्स क्या है अल्लाह ताला के नज़दीक, इंतहाई बदतरीन होगा, इंतहाई बदतरीन होगा। और इसके अलावा हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि यानी अ, जो लोग दुनिया में बहुत ज्यादा ऐशो इशरत में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐशो इशरत में इन्वॉल्व होना यानी किस तरह से, कि जब इंसान अपने रब से गाफिल हो जाता है, उसको भुला देता है, उसको नजरअंदाज कर देता है, उससे परवाह ही नहीं होती। उसके नजदीक क्या होता है, बस दुनिया की ऐशो इशरत मुझे मिल जाए, वो उसको एंजॉय कर ले। उसको पाने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए हर वो काम कर जाता है जो कि यानी अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बन जाता है। हर तरह की नाफरमानी वो कर जाता है, सिर्फ इस दुनिया का कंफर्ट, इस दुनिया की ऐश, इस दुनिया की इशरत को पाने के लिए। तो ये चीज भी जो है यानी बहुत बहुत ज्यादा दुनिया की यानी लग्जरी और चीजों में पड़ जाना, इन चीजों से अपने आप को जो है ना बचा कर रखना चाहिए। जैसे ये भी हमें पता चलता है ना हदीस में कि यानी ये दुनिया में जो लोग यानी बहुत फिल कर लेते हैं अपने आप को, मीन्स के बहुत ज्यादा ठोस कर खाना खाने वाले लोग जो हैं, क्यामत के रोज जो है वो भूखे होंगे। तो ठोस कर खाना खाना मीन्स के उनकी ग्रीडीनेस को शो करता है।
کہ وہ کتنے لالچی ہیں، یعنی ان کو لالچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی اپنے پیٹ میں ڈال لوں، ایون کہ یعنی سراؤنڈنگ میں پتہ چلے گا کہ اور بھی لوگ ڈیزرونگ ہیں، اوروں کی ضرورت ہے، اور جو ہے میرے سے زیادہ بڑھ کر ہیں، جن کو دیا جا سکتا ہے، جن کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کیا ہے، ایک لالچ ہے، ایک ہرس ہے کہ وہ اپنا ہی پیٹ بھرے جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوں گے قیامت کے روز، کیا ہیں وہ، یعنی بھوکے ہوں گے۔ اور اسی طرح یعنی جو دنیا میں بیسیکلی جو ہے یعنی اصل میں جو امیر ہے قیامت کے روز، وہ کون سا شخص ہوگا جو کہ دنیا میں اگر امیر تھا تو وہ کیسے تھا، کہ وہ اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچ کرتا تھا۔ یعنی اصل تو جو ہے یعنی کون ہے، امیر کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا اور وہ کانسٹنٹلی اللہ کے راستے میں اس کو نکالتا رہا۔ امیر وہ نہیں ہوگا جو کہ جس کو اللہ نے دیا اور وہ اس کو یعنی کٹھا کیے جا رہا ہے، کٹھا کیے جا رہا ہے، سنبھالے جا رہا ہے، کٹھا کیے جا رہا ہے، جوڑے جا رہا ہے، جوڑے جا رہا ہے، رکھے جا رہا ہے، رکھے جا رہا ہے، اور یعنی بڑے بڑے انبار اس نے جو ہے وہ کٹھے کر لیے اور دینے کی طرف نہیں آ رہا۔ تو ایسا شخص کیا ہے، وہ غریب ہوگا۔ دنیا میں اس نے بہت ڈھیر دولت کے لگا لیے، اکٹھے کر لیے، لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا، وہ غریب ہوگا۔ اور اصل امیر کون ہوگا، جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ اور یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، دیکھیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام جو ہیں کتنا زیادہ یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے تھے، اور کتنی زیادہ عاجزی اور انکساری ہوتی تھی، اور کس طرح سے یعنی جب ضرورت پڑتی تو کس طرح سے پورا پورا گھر کا سامان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینے کو تیار ہوتے تھے، پورا پورا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور یہ کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو یعنی قیامت کے روز یا تو بلند کر دیں گی یا پھر کیا کر دیں گی، نیچا کر دیں گی۔ یعنی انسان جیسے جس طرز پر جو چیزیں جیسا بیہیویئر اس دنیا میں رکھے گا، تو اسی کے مطابق انسان جو ہے وہ یعنی اصل مقام پر پہنچ جائے گا قیامت کے روز۔ اور پھر کیا ہے کہ اس دن جو ہے اذا رجت الارض رجا، کہ قیامت زمین جو ہے وہ یعنی لرزنے لگے گی، اور کیسی لرزے گی، کہ لرزا دینا، یعنی بہت زور زور سے ہلانا۔ اور پھر کیا ہے، وبست الجبال بسا، کہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ بسا مینز کہ یعنی کسی چیز کو توڑنا، چورا چورا کرنا، اور یعنی اس کے پیسز کرنا، اور اس کے بعد اس کو یعنی اس طرح سے بالکل چورا بنا کے کسی اور چیز کے ساتھ مکس کر دینا۔ اور یہ یعنی جب آپ بالکل اس کا پاؤڈر سا بنا لیتے ہیں، اس کو کسی چیز میں اس کے بعد مکس بھی کر جائیں، مکس بھی کر دیں، تو کیا ہے کہ اس کی اپنا وجود جو ہے وہ بالکل یعنی ختم ہو جائے گا۔ ایک پاؤڈر یعنی چیز بن گئی ہے، اس کو آپ نے کسی اور چیز میں مکس کر دیا، جیسے پانی میں مکس کر دیں، تو ایسے جیسے وہ تھی نہیں، یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی اوقات باقی نہیں رہے گی۔ اب یہ پہاڑ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، کتنے مضبوط ہیں، اس دن کیا ہوں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جیسے کہ سورہ حاقہ میں بھی کیا آتا ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، کہ جب زمین اور آسمان جو ہیں وہ حملت اٹھا دیے جائیں گے، یعنی ابھی تو یہ یعنی چیزیں ہیں جو کہ جمی ہوئی ہیں، اس دن کیا ہے، حملت، کہ ان کو اٹھا دیا جائے گا، فدکتا دکتم واحدہ، ایک ہی بلو ہوگا، ایک ہی جھٹکے میں یہ کیا ہو جائیں گے، بالکل چورا چورا، ریزہ ریزہ، یعنی کوئی ان کا وزن نہیں رہے گا، کچھ ان کی اوقات باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر کیا ہے، یعنی بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جب کہا جاتا ہے کہ زمین لرز جائے گی، زمین ہلا دی جائے گی، اور پھر یہ کہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جیسے کہ سورہ مزمل میں بھی آتا ہے کہ یوم ترجف الارض
वल कि जमीन और पहाड़ जो हैं इनको हिला दिया जाएगा। वकानतिल जिबालु कसीबम महीला, कि जैसे रेत का टीला होता है ना वैसा सा हो जाएगा, पहाड़ जो हैं रेत के टीलों की तरह बन जाएंगे, यानी बिल्कुल जो है वो हवा चले और उड़ जाएं उनकी कोई। रेत के टीले क्या होते हैं, अभी नजर आ रहा होता है, जरा सी हवा चलती है तो बिल्कुल फ्लैट ग्राउंडेड हो जाता है, बिल्कुल यानी लेवल्ड हो जाता है, यानी कोई उसकी वो नहीं होती। तो पहाड़ जो हैं इस तरह से हो जाएंगे। फकानत हबाअम मुंबस्सा, फिर हो जाएंगे गुबार उड़ता हुआ, यानी जैसे कि हवा में बिखर जाए। तो अब ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं, ये सिर्फ उस दिन की हौलनाकी को समझाने के लिए, बताने के लिए कि इंसान जो अपने आप को बड़ी चीज समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है, अल्लाह ताला की बात को सुनता नहीं है, अल्लाह ताला की बात को मानता नहीं है, और ये देखे कि ये जो चीजें ताकत में, कुव्वत में, जिसामत में, वजन में उससे कहीं ज्यादा ह्यूज है। इमेजिन कि एक इंसान की एक पहाड़ के सामने क्या औकात है। कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, कि जितनी जितने ये ऊंचे हैं उतने ही ये जमीन के अंदर हैं, कितने ज्यादा फैले हुए हैं, कितने ज्यादा इनकी विड्थ होती है और कितनी ज्यादा ऊंचाई होती है, कितना वेट है। उसके सामने इंसान क्या चीज है, इंसान किस कदर मामूली है, कितना हकीर है, कितना छोटा सा है। तो इंसान उस दिन क्या होगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें, होता है ना कि यानी कोई चीज ऐसे, यानी अगर झटका सा हो किसी भी चीज में, तो जो चीज जितनी लाइट होती है उसको उसको उतने ज्यादा झटके मिलते हैं, उसको उतना ज्यादा नुकसान होता है। जो जरा भारी भारी होती है वो थोड़ा स्टेबल रहती है, उसको उतने ज्यादा झटके नहीं मिलेंगे, यानी एज कंपेयर टू हल्की चीज जो है, दूसरी भारी चीज जो है वो कम हिलेगी। तो इमेजिन कि जब इतनी बड़ी बड़ी और भारी चीजों का ये हाल है, तो इंसान कहाँ पर होगा। इमेजिन के, यानी अस्तगफिरुल्लाह, इस चीज को सोचना कितना मुश्किल है कि जब इतनी बड़ी चीजों की ये हालत है तो हमारा क्या हाल होगा। इंसान इंसान किस तरह से होगा। नहीं, इतनी बड़ी चीजों की कोई औकात नहीं है तो इंसान क्या होगा, किस तरह से होगा। और फिर क्या है कि वकुंतुम अजवाजन सलासा, अब होगा क्या, यानी ये सारी चीजें होने के बाद कि इंसान जो हैं वो तीन ग्रोहों में बढ़ जाएंगे। जैसे कि क्यामत के बारे में हमें मालूम है कि इस तरह से, यानी एक दफा हलाकत और तबाही होगी, सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, हर चीज जो है वो एंड हो जाएगी, और सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की जात बचेगी, यानी अल्लाह ताला की जात जो है बाकी रहेगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। और फिर से जो है, यानी इंसानों को उठाया जाएगा, इंसानों को हशर के लिए उठाया जाएगा। और फिर क्या है कि सबको मैदान में इकट्ठा किया जाएगा, और लोग जो हैं वो रैंडम नहीं होंगे। ऐसे नहीं होगा कि कोई कहीं रैंडमली जिसका दिल चाहे, जहां दिल चाहे वो खड़ा हो जाए, जहां उसको जगह अच्छी मिले वो वहां चला जाए। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं वकुंतुम अजवाजन तलाता, कि लोगों को तीन तरह के ग्रोहों में डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी बेसिकली हशर के मैदान में भी लोग जो हैं ग्रुप्स की सूरत में होंगे, जो जैसा जिससे बिलोंग करता होगा, जिसके जैसा होगा, डजेंट मैटर कि टाइम पीरियड किसका कहाँ पर था। जैसे कि हमने बेनमाजी के बारे में पढ़ा कि वो बेनमाजी जो हैं वो हारून और उसके साथ कारून के साथ होंगे। तो यानी टाइम डिफरेंस की बात नहीं है, एजेस की बात नहीं है कि अच्छा उनका जमाना और था और हमारा जमाना और है। जिसका यानी हर इंसान जो है अमल की बुनियाद पर ग्रोहों की सूरत में होंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि जब उनके फाइनल यानी डेस्टिनेशंस होंगी कि कौन कहाँ पर जाने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए क्या है, तीन तरह की कैटेगरीज हैं, तीन तरह के लोग हैं। और पहले क्या है, फ़अस्हाबुल मईमना, फ़अस्हाबुल मईमना, तो दाहिने हाथ वाले। माँ अस्हाबुल मईमना, क्या है दाहिने हाथ वाले, यानी पहले क्या है कि दाहिने हाथ वाले, और माँ अस्हाबुल मईमना, क्या है दाहिने हाथ वाले। अब यहाँ पर दाहिने हाथ जो हैं, अम, उसकी बात की गई कि एक तरफ वो ग्रो होगा जो कि दाहिने हाथ वाला क्या है
کہ یعنی جن کا دائیں ہاتھ سے مراد کہ یعنی جن کا نامہ اعمال جو ہے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ وہ رحمان کے دائیں ہاتھ پر ہوں گے۔ اور جیسے کہ یعنی عربوں میں کیا تھا کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ قوت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی یعنی دائیں طرف جو ہے وہ اچھی چیزوں کو منسوب کیا جاتا ہے رائٹ سائڈ پہ۔ جیسے کہ کھانا کھانا ہو تو ہمیں کہا گیا کہ رائٹ ہینڈ سے کھائیں، اسی طرح جو ہے کسی بھی کام کو شروع کرنا ہے تو رائٹ سائڈ سے شروع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے وقت یا کچھ دیتے وقت جو ہے وہ بائیں طرف سے شروع کرتے، اور اسی طرح بائیں کروٹ سوری دائیں طرف بائیں نہیں سوری دائیں طرف سے شروع کرتے، اور اسی طرح رائٹ سائڈ کی طرف جو ہے وہ سونا۔ اور عربوں میں یہ بھی تھا کہ اگر کسی کو عزت دینا ہوتی تو اس کو بھی اپنی رائٹ سائڈ پر بٹھاتے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اوپر آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام تھے، اور وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے، اپنی بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور دائیں طرف بھی ان کی اولاد ہے اور بائیں طرف بھی ان کی اولاد ہے، لیکن دائیں طرف جو ہیں وہ جنتی اولاد ہے، جنت میں جانے والے لوگ ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کر اپنی اولاد جو کہ جنت میں جانے والی ہے ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اور جو بائیں طرف ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے وہ یعنی غمزدہ ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو یعنی مئی منا کون سے لوگ ہیں جو کہ جنت میں جانے والے ہیں، اور دائیں ہاتھ میں ان کو ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ اب یہ کون ہے، یعنی کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ما اصحاب المیمنہ، ریپیٹیشن ہے کہ ماں یعنی ماں جو ہے ان کے مقام اور مرتبے کو یعنی اعلیٰ دکھانے کے لیے، اور پھر یعنی کہ بھئی جسے کہہ لیں کہ یعنی بلند ان کا جو سٹیٹس ہے، یا پھر یہ کہ ان کی عزت اور شان کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا ماں یہاں پر یوز کیا جا رہا ہے کہ ماں اصحاب المیمنہ، یعنی تم کیا جانو، یعنی تمہیں کیا پتا کہ ان کی کیا شان اور عزت ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چیز کو اگر تھوڑا بڑھانا ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا پتا، تو یہ وہ والی بات ہے کہ ما اصحاب المیمنہ، یہ تم کیا جانو کہ ان کی شان اور عزت اور اکرام ان کا کیا ہے۔ اور میمنہ جو ہے نا یعنی اس سے بھی ہوتا ہے کہ خیر و برکت کے لیے اور خوش قسمتی کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ کیا ہیں جو کہ خیر و برکت والے ہیں، جو کہ لکی پیپل جسے ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، وہی معنی۔ اور پھر کیا ہے وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشأمہ، اور تم کیا جانو یعنی کیا ہے بائیں ہاتھ والے۔ اب مشأمہ جو ہے یہ دوسری طرف جو ہے یعنی بائیں طرف والے، یعنی ان کا نام اعمال جو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اسی طرح بایاں جو ہے وہ بدبختی کی بھی علامت ہے، یعنی بیڈ لک، اور یعنی کسی چیز کی برائی کے لیے کہ یعنی کچھ چیز غلط ہو جائے، جیسے خیر و برکت تو اچھائی، خیر و برکت اور بھلائی ہے نا، تو اسی طرح یعنی مشأمہ جو ہے یعنی کچھ غلط ہو جانا، کچھ مصیبت اور اس طرح سے بیڈ لک ہونا، اور بدقسمتی، بدبختی، ان ساری چیزوں کے لیے۔ تو یعنی اصحاب المشأمہ کیا ہے؟ بائیں ہاتھ والے۔ اب ما اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ تو ان کو بھی جو ہے نا جیسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت اور اکرام اپنے نیک بندوں کو دینے والے ہیں، ان کی کیا ہی شان ہوگی، کیا ہی عزت ہوگی، وہ یعنی بہت بہت بلند مقام اور مرتبے پر ہوں گے کہ انسان اس چیز کو یہاں پہ تصور نہیں کر سکتا۔ ہمیں لگے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک وکاروں کو یہ یہاں تک مقام دیں گے، تو وہ ہماری امیجنیشن سے بیونڈ ہے جو ان کا مقام وہاں پر ہونے والا ہے، کیونکہ وہاں کی جو دوسری دنیا ہے اس کو بیسیکلی ہم یہاں پر اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہم جتنا بھی کر لیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور جہاں ایک طرف یعنی
اصحاب المیمنہ کے بارے میں ہے کہ ان کا عزت اکرام، ان کے درجات، ان کی خوش نصیبی، ان کی خوش بختی یعنی انتہا کو ہے، تو دوسری طرف کیا ہے؟ ما اصحاب المشأمہ، یہ بھی ایسی چیز ہے کہ یعنی ہم کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا جو پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے، جو ان کی بدبختی ہے، جو ان کی ذلت اور رسوائی ہے، اچھا وہ یہاں تک ہوگی؟ نہیں، وہ کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ ہم جتنا بھی یعنی سوچیں کہ اچھا کوئی کتنا نیچا ہو سکتا ہے، کسی کو کتنا کو رسوا کیا جا سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں زیادہ ہے ما اصحاب المشأمہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ اور پھر کیا ہے؟ والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے۔ اب سابقون کی بات ہے، یعنی سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے۔ اور سابقون جو ہے یعنی سبقہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی آگے نکل جانا۔ اور یہ آگے نکل جانا کس طرح سے؟ یہ سابقون کون ہیں؟ جو کہ کیا ہیں؟ اولئک المقربون، یہ ہیں جو کہ مقربین کے درجے پر ہوں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت یعنی دس از دا ہائیسٹ، یہ ہائیسٹ پلیس ہے کہ جو کہ مقربون کے لیے ہے، سابقون کے لیے ہے۔ اور یہ سابقون انسان کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی ہمیں یعنی کیا ہے کہ یہ تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک جو وہ جو کہ جنت میں جانے والے ہیں اور ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک وہ جو جہنم کی پستیوں میں جانے والے ہیں، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور تیسرا گروپ وہ ہے جو کہ سابقون کا ہے، اور یہ کون ہے؟ مقربون، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قریب، بہت ہی یعنی قرب کی انتہا پر ہوں گے۔ اور یہ کیسے ہوں گے؟ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی کس طرح سے یہ جو ان کا یعنی ان کو جو ٹائٹل دیا گیا، اس ٹائٹل سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس دنیا میں ایسا کیا کیا، کون سی ان کی کوالٹی تھی جس کی بنا پر وہ سابقون بن گئے اور مقربون بن گئے؟ تو جس بنا پر وہ یعنی مقربون بن گئے، وہ ان کی کوالٹی کیا تھی کہ وہ سابقون تھے۔ جس بنا پر وہ مقربون بن گئے، جو ہائیسٹ رینکس ہیں وہاں تک پہنچ گئے، کون سی کوالٹی تھی ان کی، کون سی خوبی تھی؟ السابقون کی، کہ وہ سبقت لے جاتے تھے، وہ آگے بڑھنے والے تھے۔ اور آگے بڑھنا کس طرح سے؟ مختلف طریقوں سے ہے کہ سم ٹائمز کوئی ایک ایسا کام ہوتا ہے نیکی کا کہ جو کہ اچھا اس میں جو ہے نا سب سے یعنی پہلے جو سابقون میں جو لوگ آتے ہیں ان میں آبویسلی انبیاء کرام جو ہیں، ڈیفینیٹلی کہ انبیاء کرام وہ لوگ ہیں جو کہ سابقون میں ہیں۔ اور یعنی سابقون کیا کہ پہل کرنا، یعنی وہ کام جو کسی نے نہیں کیا، نیکی کا وہ کام ہے، اینڈ یو آر دی ون، فرسٹ ون، کہ آپ کو اس کو کرنا ہے۔ اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک کام ہوتا ہے کہ اچھا سب لوگ کر رہے ہیں، پتہ چل گیا کہ اچھا اگر کریں بھی تو کوئی کچھ ایسا برا نہیں ہونے لگا، کوئی نقصان ہمیں نہیں ملنے لگا، ٹھیک ہی رہے گا حساب کتاب، تو چلو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یو ڈونٹ نو کہ اب اس کے بعد ہوگا کیا، اگر میں نے اس کام کو کیا تو اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا کچھ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، کون سے نقصان جو ہے مجھے مل سکتے ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ یہ تو آپ کو کام کرنے کے بعد، اس میں انٹر ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ اب کون کون سی مشکلات ہیں جو کہ مجھے دیکھنی پڑیں گی، جو کہ مجھے فیس کرنی پڑیں گی۔ تو یہ کام کرنا، پہل کرنا نیکی میں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ کام انبیاء نے کیا، یعنی وہ قوموں کی طرف بھیجے گئے، اور ایسی قوموں کی طرف بھیجے گئے جہاں پہ کہ ان کو، ان قوموں کو حق کی طرف، سچ کی طرف بلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پیغمبر وہ پہلے ہوتے جو کہ اپنی قوموں کو حق کی طرف، سچائی کی طرف، توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بلانے والے ہوتے تھے۔ اب جب وہ بلاتے تھے تو یہ بلانے کے بعد ہی ان کو پتہ چلنا تھا کہ اچھا اب ان کی قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والی ہے۔ تو یہ کام جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اس کو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن پہل کرنا، پہلا قطرہ بننا، یہ بہت بہت مشکل کام ہے۔ تو جو یعنی اس چیز کو کر لیتا ہے کہ کوئی بھی اچھی بات، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی نیکی کہیں پر بھی یعنی اگر موقع ملے کہ آپ اس کو انیشیٹ کر دیں، آپ اس کے پہلے کرنے والے بن جائیں، آپ سے پہلے کسی نے کیا نہ ہو، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے،
बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे काम को करने के लिए जिसको कि किसी ने वहां पर किया नहीं है। और ये कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी फैमिली जो बहुत ही मॉडर्न हो, बहुत इस तरह से हो, अगर वहां पर कोई खातून जो है पहली बार अपने हेड को कवर कर ले, तो ये उसके लिए क्या है कि वो साबिक बन गई, वो साबिका बन गई। क्योंकि उसे नहीं मालूम, उसकी फैमिली में कभी किसी ने ऐसे किया नहीं है। अब ये उसको करके ही पता चलेगा कि अब उसकी फैमिली उसको कैसा रिस्पॉन्स देती है, कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, क्या क्या कुछ उसको सुनने को मिलेगा, लोग उसे वेलकम कहेंगे या फिर लोग उसको ताने देंगे। ये उसको करने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसा करने के लिए इंसान को बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए। तो एक छोटी सी मिसाल है, साबिकून क्या है कि कहीं पर भी अगर आप एक अच्छा काम जहां पे कोई करने वाला हो ना, आप उस काम के लिए इनिशिएटिव ले लें, तो वो क्या है, साबिकून में आ जाता है। और फिर क्या है कि आगे बढ़ने वाले, आगे बढ़ने वाले मीन्स के नेकी का मौका हो तो सबसे पहले उस चीज को ग्रैब करने वाले, नेकी को पकड़ लेने वाले, सबसे पहले उस चीज को कर जाने वाले। एक होता है ना कि अच्छा, अम, चलो कोई दूसरा भी कर रहा है तो मैं भी उसके साथ मिल जाऊं, कोई दूसरा कर रहा है तो मैं कर लूं। ऐसे नहीं, जब मौके नेकी हो तो फिर क्या है, फौरन की फौरन, फौरन के फौरन उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके का फायदा उठाने वाले, फौरन उस चीज को कर जाने वाले। और फिर इसके साथ क्या है, साबिकून, सबसे ज्यादा करने वाले, सबसे ज्यादा करके दौड़ में, नेकियों की दौड़ में आगे बढ़ने वाले। यानी हर तरह की नेकी को, हर नेकी को, और जहां कहीं कोई चीज वो छोड़ते नहीं है। जहां पर उनको हो कि अच्छा एक नेकी करनी है तो एक की बजाय वो दो करने वाले बन जाते हैं। हर वक्त एक दौड़ लगी रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कर जाऊं, मैं ये नेकी भी कर जाऊं, इस नेकी का भी हिस्सा बन जाऊं, उस नेकी का भी मैं हिस्सा बन जाऊं। तो बेसिकली ऐसा करने वाले क्या हैं, साबिकून हैं। और ये देखें कि अम, अब यहाँ पर जो है साबिकून की आगे जो बताया जा रहा है कि उलाइकल मुकर्रबून, अल्लाह ताला के मुकर्रब होंगे, बहुत ही अल्लाह ताला के करीब होंगे, बहुत ही अल्लाह ताला के नजदीक होंगे। और ये अब हमें इस चीज में हमें भी सोचना चाहिए कि सबकत ये हर इंसान में होता है। ऐसे नहीं है कि हम कहें कि अच्छा हमें तो है ही नहीं कि हम आगे निकलें। हर इंसान के अंदर ये चीज होती है कि वो सबकत ले जाना चाहता है, वो आगे बढ़ जाना चाहता है, वो दूसरों से आगे निकलना चाहता है। लेकिन बात ये है कि अब हमने अपने आप को देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम सबकत ले जाना चाहते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमारा जहन और हमारी एनर्जी, हमारा वक्त जा रहा होता है और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह हम इन मामलात में, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे हम आगे निकल जाएं। और यकीन करें कि हमारा नेकियों के मामले में सबसे लीस्ट रवैया होता है। दुनियावी कोई बात हो तो हम बहुत अच्छा, हमारा दिल होता है कि सबसे बेहतरीन, मैं कुकिंग में सबसे आगे निकल जाऊं, मेरे से बेहतर खाना कोई ना बनाता हो, मेरे से बेहतरीन मेकअप किसी को करना ना आता हो, बेहतरीन मेरे से किसी से ज्यादा बेहतरीन जो है किसी के पास कपड़े ना हो, चॉइस मेरी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, बेहतरीन, सबसे अव्वल, मैं हूं सबसे आगे। और कितनी चीजें हैं, सबसे बेहतरीन मेरा घर होना चाहिए, सबसे बेहतरीन मेरा घर डेकोरेटेड होना चाहिए, सबसे खूबसूरत चीज मेरी ये होनी चाहिए। तो क्या है कि सबसे आगे कोई ट्रेंड है, कोई फैशन है, अच्छा सबसे पहले मैं हूं जो इसको लेने वाली हूँ, मेरे इर्द गिर्द में किसी के पास ना हो, सबसे पहले मैंने इस चीज को लिया हो, मैंने इस चीज को किया हो। ये दुनिया की चीजों में हमारा ये रवैया होता है, हम सबकत ले जाना चाहते हैं, हर इंसान के अंदर ये चीज रखी है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो आगे निकलने का जज्बा नहीं है, मेरे अंदर तो आगे निकलने की ख्वाहिश नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ होगा, हम में से हर कोई आगे निकलना चाहता है। लेकिन बात यह है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, इंसान को कोशिश करनी चाहिए, उसके अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो आगे निकले। लेकिन क्या है कि जो असल
जो सही चीज है उसके मामले में हमारा ये रवैया होना चाहिए। और असल क्या है कि नेकियों के मामले में आगे निकल जाना, नेकियों के मामले में पहल करना, नेकियों के मामले में आगे बढ़ जाना, नेकियों के मामले में सबसे ज्यादा यानी चीजों को ले जाना। तो बेसिकली यानी नेकियों के मामले में हमें क्या होना चाहिए, लीड करना चाहिए, ना कि दुनियावी चीजों के मामले में। और जहाँ पे कि यानी हम बिला जरूरत हम वहां पर आगे निकलने की कोशिश में जो मसरूफ होते हैं। और इसमें भी देखिए वस्साबिकून साबिकून, इसमें भी आपको रेपिटेशन नजर आती है। तो रेपिटेशन क्या है कि अमेजमेंट के लिए और उनके स्टेटस को और ज्यादा हायर करने के लिए, दिखाने के लिए कि वो बहुत ज्यादा यानी बुलंद मुकाम और मर्तबा के लोग हैं। इस चीज को करने के लिए जो है ना, इस यानी वर्ड को जो है वो रिपीट किया गया है। और ये भी देखें कि अब जैसे एक चीज हमें पता चलती है ना कि एक बार यानी सुबह के टाइम में नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका होता था कि आप जो है नमाज के बाद अज़कार के बाद जो है लोगों की तरफ फेस करके बैठ जाते और उनसे पूछते, और समटाइम्स जो है बातें करते और इस तरह से। तो एक बार आपने पूछा कि आज कौन है जिसने के फलां नेकी की हो। तो हजरत अबू बकर सद्दीक उन्होंने कहा कि मैंने कर ली। यानी किसने रोजा रखा, तो उन्होंने कहा कि आज मैं रोजे से हूँ। अच्छा, किसने जो है वो बीमार की इयादत की, तो उन्होंने कहा मैंने की। तो चार पांच ऐसे नेकियां थी जो कि जब भी पूछी गई तो हजरत अबू बकर सद्दीक उनमें से एक थे जो कि हर बार कहते कि मैं ये नेकी कर चुका हूँ। यानी अभी इमेजिन कि फजर का टाइम है, फजर का टाइम है, यानी वो फजर के लिए आ रहे हैं, तो आते आते उन्होंने, कोई बीमार था उसकी बीमार पुरसी भी कर ली। तो ये भी नेकी का काम है ना। तो यानी इमेजिन कि किस तरह से कॉन्शियस रहना कि छोटी छोटी चीज, हर चीज को आप लेते जाएं, करते जाएं, कोई छोटी सी बात भी, यानी किसी का हाल चाल पूछ लेना, किसी की जो है अयादत कर लेना, ये इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। यानी आजकल तो वैसे ही बहुत आसान है, आपने एक जरा सा छोटा सा मैसेज करना होता है, छोटी सी फोन कॉल होती है जिस पे कि आप पूछ सकते हैं। यानी अगर जाकर पूछना भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी क्या है कि नेकियों में आगे बढ़ना, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर उनको कर लिया जाए तो वो क्या है कि यानी आपको साबिकून में शामिल कर देती हैं। और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी, यानी असल में तो क्या है, जल्दी होनी चाहिए, यानी आपको इस मामले में उजलत होनी चाहिए। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का हमें पता चलता है कि जब वो अपनी कौम के साथ कोहे तूर पर जा रहे थे, उनके साथ आदमी भी थे, 70 आदमी थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो आगे आगे थे, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो आगे आगे निकल गए। और अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि आप यानी आगे आ गए, आपकी कौम किधर है पीछे। तो आप मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या फरमाया, व आजिल तो इलैका रब्बी लितरदा, यानी मैं तो जल्दी इसलिए की, मैंने उजलत इसलिए की कि तू राजी हो जाए। यानी तेरे पास आने की, तुझसे मुलाकात की, तुझसे कलाम की मुझे इतनी जल्दी थी कि यानी कौम जो है वो पीछे है। तो यही चीज होनी चाहिए कि नमाज की बात हो, रोजे की बात हो, नमाज में भी हम देखें कितना हम डिले करते रहते हैं, अच्छा अभी अभी पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। तो नेकियों के मामले में इंसान का रवैया कैसा होना चाहिए, जल्दबाजी का होना चाहिए, जल्दी उजलत, यानी आगे बढ़ बढ़ कर नेकियों को जो है वो करना चाहिए। और जब इंसान नेकियों के मामले में वो आगे आगे होगा, तो क्यामत के रोज भी क्या होगा कि हशर के मैदान में भी हिसाब किताब उसका जल्दी जल्दी पहले पहले हो जाएगा। और जहन उससे, सॉरी क्या है, पुलिस सिराज से भी जो है वो तेजी से पहले गुजरने वालों में शामिल हो जाएगा। जन्नत में आगे आगे होगा, यानी जल्दी जल्दी एंटर होने वालों में होगा होगा ना, कि कुछ लोग इंतजार में होंगे, कुछ पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा, कुछ लोग जो है जहन्नुम में सजा भुगतने के बाद फिर जो है जन्नत में जाएंगे। तो ये नहीं, ये सारी चीजें अगर इंसान यहाँ अपना एक रवैया रख रहा है साबिकून वाला, तो वहां पर भी क्या होगा, वो हर जो भी यानी फेज होगा क्यामत का, चाहे वो हशर का मैदान हो, चाहे वो पुलिस रात हो, चाहे वो हिसाब किताब की बात हो, तो हर मामले में वो साबिकून ही में शामिल होगा।
اور پھر آگے کیا ہے؟ فی جنات النعیم، باغات میں ہوں گے، نعمتوں والے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، یعنی نعیم کیا ہے کہ ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی شادمانی، ہر طرح کی فرحت، ہر طرح کا جسے کہہ لیں کہ سکون اور خوشی، یعنی جسمانی طور پر بھی، فزیکلی بھی، اور انٹرنلی اندر سے بھی، دل یعنی اندر باہر سے انسان ہر طرح سے خوشی اور شادمانی میں ہوگا، یعنی کہیں سے بھی کچھ بھی ہوتا ہے نا، سم ٹائمز دنیا میں کیا ہوتا ہے، دل میں آپ بہت خوش ہیں لیکن سراؤنڈنگ میں ایسا ماحول ہے کہ آپ، یعنی آپ اپنی خوشی کو اپنے دل میں ہی رکھ رہے ہیں۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ دل میں بہت اداسی ہوتی ہے، ارد گرد بہت اچھا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن دل آپ کا اندر سے خوش نہیں ہوتا، لیکن وہاں کیا ہوگا کہ اندر اور باہر ہر طرف سے انسان پوری طرح جسے کہہ لیں کہ خوشی میں لپٹا ہوا ہوگا۔ اور یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ سورہ انسان میں بھی آتا ہے نا کہ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، کہ اللہ تعالیٰ اس دن ان کو اس دن کے شر سے جو ہے بچا لے گا، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، کہ اس دن شادمانی اور سرور جو ہے ان کے چہروں پر ہوگا، بہت بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ یعنی یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ ایمان کے معاملے میں، کہ جو لوگ ایمان پہلے لے کر آئے، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ختیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ جیسے ہی ایمان کی دعوت دی گئی تو یہ سابقون میں تھے، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھے۔ اور اسی طرح نیکیوں کو پہلے کر جانا، اور نیکیوں میں آگے نکل جانا، اور نیکیوں میں پھر کوالٹی اور کوانٹٹی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ کوانٹٹی پہ ہم فوکسڈ ہوں اور کوالٹی جو ہے اس پہ کمپرومائز کرتے جائیں۔ سابقون کون ہے؟ کہ وہ بہت زیادہ نیکیوں کو کرنے والے ہیں اور ہر نیکی کو بہترین طریقے سے انجام دینے والے ہیں۔ اور یقین کریں کہ بطور انسان ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہم، یعنی ایک چیز اچھی کر پاتے ہیں تو دوسری پہ تھوڑی سی کمی لگ جاتی ہے، دوسری کو سیدھا کرتے ہیں تو تیسری میں تھوڑی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے کیا ہے کہ obviously ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور ہی پیدا کی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، میں نے جن جن چیزوں کو، جو جو نیکی، جو جو کام آپ کے لیے، آپ کی ذات کی خاطر کرتی ہوں، یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ہر کام کو بہترین طریقے سے کر سکوں، ہر کام کو اس کے ایکسیلنس لیول تک جو ہے اس کو لے جا سکوں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی اب یہ چیز کہ جیسے کہ گروپس ہیں، تو یہ چیز ہمیں سورہ فاتر میں بھی پتہ چلتی ہے، اور جیسے ابھی ہم نے یہ چیز بھی پڑھی نا کہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہو جائیں گے۔ تو جیسے سورہ فاتر میں بھی ہمیں تین طرح کی کیٹیگریز جو ہیں پتہ چلتی ہیں، کہ جیسے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے جو ہے اپنے بندوں کو جن کو چنا تھا ان کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی پر مبنی جو ہے وہ کتاب دی۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت اور رہنمائی آئی تو اس کے بعد سب نے اس ہدایت اور رہنمائی کا ایک جیسا فائدہ نہیں اٹھایا، ایک طرح سے اس کو یعنی جسے کہہ لیں کہ نہیں لیا، بلکہ کیا تھا کہ ڈفرنٹ رویے تھے اس ہدایت اور رہنمائی کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کے ڈفرنٹ رویے تھے۔ کچھ وہ تھے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ کیا ہے ظالم لنفسی، کہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی جو ہے اپنی منمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت بھیجی لیکن ظالم لنفسی کی اپنی منمانی۔ اور پھر کیا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کہ کچھ وہ بھی تھے جو کہ میانہ رو تھے، یعنی کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، بس درمیانہ درمیانہ سا کر لیا، نارمل نارمل سا کر لیا۔ اور کچھ وہ ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تیسری کیٹیگری ہے کہ جو کہ کون ہے، سابق ہیں، آگے نکلنے والے ہیں، کس چیز میں؟ بالخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، جیسے ابھی میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے انسان، کہ انسان بہت زیادہ نیکیوں کو بھی کر جائے اور بہترین طور پر کر جائے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے، اس کو ہمیں ضرور ضرور مانگنا چاہیے۔ اور بہت ہی ایک ہمیں
जैसे कह लें कि एक सोच विचार करने का। देखिए हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हम जैसे कह लें कि अंजाम की तरफ जा रहे हैं। हमने जो सफ़र शुरू किया था कुरान को सीखने का, अब ये अपने एक अंजाम की तरफ जा रहा है। थोड़े से जुज रह गए हैं, 27th है, और उसमें भी यानी ये सेकंड लास्ट सूरा है जो कि हम कर रहे हैं, सूरतुल वाक़िया। उसके बाद यानी 3 जुज जो है बाकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबा सफ़र जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर जो है वो तय किया। तो यानी क्या है, अब एंड पे जो आकर हमें रिमाइंडर्स मिल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि यानी एक वक्त गुजर गया हमें इस किताब में से गुजरते हुए, और बार बार हमें याद दहानियां, बार बार याद दहानियां। और अभी जो याद दहानियां मिलेंगी ये बड़ी स्ट्रांग है, ये बड़ी पावरफुल हैं, जो कि इंसान को अंदर से हिला देने वाली हैं। और ये इसलिए हैं कि हम यानी एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। अब हमें अपना एनालिसिस लाजिम कर लेना चाहिए, हमें अपना तज्जिया जरूर कर लेना चाहिए, हमें अपने बारे में जरूर देख लेना चाहिए कि इतना लंबा सफर करने के बाद मैंने इसमें से कितना पाया, मैं कितना कुछ पा चुकी हूँ, अभी मेरी स्टिल कमियां कितनी हैं। और ये चीज कि यानी यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिल रहा है कि हमें इतना कुछ जानने के बावजूद, इतना पढ़ लेने के बावजूद, इतने रिमाइंडर्स मिल जाने के बावजूद, अब हमने अपने आप को जरूर खोजना है, जरूर अपने आप से इस चीज का जवाब लेना है कि मैं कौन सी चीजें हैं जिसमें मेरा दिल चाहता है कि मैं सब लोगों से आगे निकल जाऊं। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिसमें चाहती हूँ कि मैं सब लोगों से आगे हूँ। वो काम किसी ने ना किया हो, बेहतरीन काम जो कि मैं करने वाली बन जाऊं। वो काम कौन से हैं जिनमें मैं सबसे आगे हूँ, जिसमें मैं सबको लीड करने वाली हूँ। तो ये चीज जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि हम यानी इख्तिताम की तरफ हैं, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जात का जरूर तज्जिया करें कि हम अपने आप को इस वक्त कहाँ पर देख रहे हैं। अभी भी टाइम नहीं गुजरा, अभी भी वक्त हाथ से नहीं गुजरा। अभी भी क्या है कि अभी भी बहुत वक्त है, अभी भी मौका है, अभी भी मोहलत है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अभी भी हम अपनी बहुत सारी इस्लाह जो है वो कर सकते हैं। और फिर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, कि बहुत से अगले लोगों में से। अगले लोगों में से क्या होंगे, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो अगले लोगों में से है। वह कलीलुम मिनल आखिरीन, और थोड़े से होंगे जो कि पिछले लोगों में से होंगे। अब ये जो साबिकून की बात है, तो ये क्या कहा जा रहा है कि जो पहले लोग हैं उनमें से ये क्या होंगे, ये बहुत यानी ज्यादा होंगे। यानी जो पहले लोग गुजरे उनमें से एक बड़ा ग्रोह जो है, यानी बड़ी तादाद जो लोगों की, वो किस कैटेगरी में जाने वाली है, साबिकून की कैटेगरी में। जो पहले लोग हैं उनमें से ज्यादातर तादाद जो है किस कैटेगरी में फॉल करने वाली है, अस्साबिकून वाली कैटेगरी में फॉल करने वाली है। और जो बाद में आने वाले लोग हैं वो क्या हैं, पर उनमें से कितने लोग होंगे जो कि साबिक बन पाएंगे, कलील, थोड़े से, थोड़े से लोग हैं जो कि साबिक बन पाएंगे। अब ये जो है इसको यानी किस तरह से समझा गया कि यानी बेसिकली एक तो ये लिया गया कि यानी शुरू से लेकर जो है आखिर तक, यानी जितने भी पैगंबर आए और उनकी उम्मतें आईं, तो जो शुरू में उम्मतें आईं उनमें से एक बड़ा गिरोह, और बाद में आने वाले में से कम लोग। तो ये बेसिकली यानी इतनी सही तरह से इसकी तफसीर नहीं लगती, क्योंकि जो ज्यादा जिस पर किया जाता है कि जो ज्यादा जिसे कह लें कि मोर करेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो क्या है कि हर नबी की उम्मत में से, यानी जितने भी पैगंबर आए और उनकी उम्मतें रहीं, तो हर नबी की उम्मत में से जो पहले लोग थे, यानी जो अंबिया के साथ उस वक्त मौजूद थे, फौरन उसी दौर के लोग थे या उससे राइट आफ्टर के दौर के लोग थे, उनमें से एक बड़ा ग्रोह होगा जो कि साबिकून में से होगा। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी उम्मत में से क्या होगा कि जो पहले लोग थे उनमें से एक बड़ा ग्रोह, और जो बाद में आने वाले हैं उसमें से कलील छोटा ग्रोह होगा। और इसी तरह आप सल्लम की अगर हम बात करें, तो जो सहाबा कराम हैं, ताबेईन हैं, तबे ताबेईन हैं, तो उनमें से उन जनरेशन्स में से क्या है, ज्यादातर तादाद है
जो कि साबिकून में शामिल होने वाली है, जबकि जो लेटर ऑन, जो बाद में आने वाले हैं, उनमें से थोड़े लोग हैं जो कि साबिकून में जो है वो शामिल होंगे। तो यहाँ पर जो है, अब ये चीज इंसान को थोड़ा सा उदास भी बना देती है कि अच्छा, और ऑब्वियसली यानी अगर हम देखें भी तो हमें लगता है ऐसे ही है। यानी अगर हम सहाबा कराम की जिंदगियों को पढ़ें और खास तौर पे जो पैगंबर के साथ जो लोग ईमान लेकर आते हैं उनकी जिंदगियों को देखें कि वो उन लोगों ने वो काम किए जो कि पहले किसी ने नहीं किए थे। उन्होंने यानी देखें कि किस तरह से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान लेकर आए, किस तरह से उनकी सारा इज्जत दौलत हर चीज जो है वो दाव पर लग गई थी। हर चीज उनको जो है वो कुर्बानी उसकी देनी पड़ी। दीन के लिए उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, और उनको नहीं मालूम था कि ये कुर्बानियां उनकी यानी दुनिया में उनको उसका क्या सिला मिलने वाला है। उन्हें नहीं मालूम था, क्योंकि तो हम बाद में देखते हैं ना कि अच्छा मुसलमानों पर फिर बहुत अच्छा वक्त भी आया, हुक्मरान बन गए, एक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर मुसलमानों ने हुकूमत की और दौलत की फरावानी थी। वो तो बाद की बातें हैं। ये तो फतूहात जो हैं, ये तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से शुरू हुई हैं, जबकि उससे पहले यानी बहुत से लोग ईमान लाए और बहुत से लोग उस दौर से पहले ही इस दुनिया से चले गए। वो फतूहात और वो दौलत की फरावानी देखने से पहले ही दुनिया से चले गए। तो बेसिकली यानी उन्हें कोई फ्यूचर में कुछ नजर नहीं आ रहा था कि हम उनकी नाउज बिल्ला यानी उनकी नीयत जो है उसका इखलास हमें पता चलता है। उनकी नीयत का इखलास पता चलता है कि उन्हें सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो अपना सब कुछ दिए जा रहे थे, सब कुछ दिए जा रहे थे। और ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है, ये बहुत ही इसके लिए यानी आपका ईमान का लेवल बहुत हायर हो तो ही इंसान जो है इस तरह से कर सकता है। तो डेफिनेटली कि यानी नजर आता है कि उस टाइम के लोगों ने जो कुछ किया वो बाद के लोग जितना भी कर लें उनके मुकाम और मर्तबे को पहुंच ही नहीं सकते। जो कुछ, जो नेकियां, जो काम उन्होंने उस वक्त किए, जिन हालात में किए, वो हालात तो अब है ही नहीं। वो हालात तो अब किसी पर है ही नहीं कि वो उन हालात में अगेन वो उस तरह से हो और वो नेकी करे तो उनके लेवल को पहुंच जाए। यानी उन्होंने तो तब दिया जबकि उन्हें कोई पता भी नहीं था कि फ्यूचर में उनके साथ होने वाला क्या है। तो बहरहाल यानी क्या है कि जो हर उम्मत में से जो पहले लोग हैं उनमें से एक बड़ा गिरोह साबिकून में से, और जो बाद में आने वाले हैं उनमें से क्या है कि यानी थोड़े लोग होंगे। और ये भी हमें पता चलता है ना उससे, हदीस में भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया कि यानी जो बेस्ट है जनरेशन है वो कौन सी है, मेरी है। यानी जो अभी के दौर के लोग हैं ये बेस्ट हैं। और उससे उसके बाद कौन से हैं जो उनके बाद आने वाले हैं, और फिर यानी तीन जो करून हैं, तीन जो जनरेशन्स हैं उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन करार दिया। और ये सहाबा कराम, ताबेईन और तबा ताबेईन, ये तीन जनरेशन्स हैं जो कि यानी बेस्ट उसमें कुरून में आती हैं। तो इनमें से क्या है, साबिकून की तादाद जो है वो ज्यादा है। और एनीवे यानी क्या है कि इंसान को फिर भी अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा वसअत है। तो यानी एक अच्छी उम्मीद अल्लाह सुब्हाना ताला से रखनी चाहिए, अपने लिए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला के पास हर एक के लिए बहुत बहुत वसअत है, हर एक के लिए बहुत जगह है। तो अगर इंसान नीयत के साथ, खुलूस के साथ एक कोशिश में लगा रहेगा, दुआ मांगेगा, काम करेगा, एफर्ट्स डालेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको दो के वो आखिरीन में से है, बाद में आने वाले लोगों में से है, इसके बावजूद क्या है कि अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत से उसको साबिकून में भी शामिल कर सकते हैं। तो दुआ जो है लाजिम मांगनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है यानी क्या कहते हैं उसको, अमल भी जो है वो होना चाहिए। और यानी हम ये भी चीज देखते हैं कि सहाबा कराम में ये चीज बहुत ज्यादा थी। सहाबा कराम जो हैं इस मामले में हरीस थे। वो ये जानना चाहते थे कि हमें पता चले कि हमें कौन कौन सी नेकियां करें, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि अल्लाह ताला के बहुत पसंदीदा हैं। और यानी उनका उनका वक्त, उनकी एनर्जी, उनके दिमाग किन चीजों में लगते थे कि हमें पता चल जाए कि अल्लाह ताला को सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है, सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज कौन सी है। और इसी तरह की बहुत सारी हदीस है ना, हमें पता चलता है कि अच्छा सबसे अफजल अमल कौन सा है, सबसे बेहतरीन बात कौन सी है। तो ये सारी चीजें वो पूछते थे ताकि हम उन चीजों को करें। और आज हम देखें
हम दुनिया में बेस्ट बनने के लिए घंटों लगा देते हैं, घंटों, यानी अपना सारा वक्त, एनर्जी, हर चीज हम जो है यही सर्च करने में, इधर उधर देखने में, वीडियोस देखने में, मुझे यहाँ से पता चल जाए कहाँ से चीज ये ले लूं तो मैं बेहतरीन की कैटेगरी में आ जाऊं। तो बेसिकली साबिक बनने के लिए इस्तकामत की भी बहुत ज़रूरत है, सेल्फ कंट्रोल की भी बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि हदीस में भी पता चलता है ना कि किस तरह से सहाबा यानी आगे निकलने की कोशिश करते थे और चाहते थे कि हम सबसे आगे हों। कि एक दफ़ा कुछ गरीब सहाबा जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि हम भी रोज़े रखते हैं, हमारे भाई भी रोज़े रखते हैं, हम भी नमाजें पढ़ते हैं, हमारे भाई भी नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन बात जब सदका और खैरात की आती है तो अल्लाह ताला ने हमारे भाइयों को बहुत दे रखा है। तो वो खूब खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, जबकि हमारे पास जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए नहीं है, यानी हम तो गरीब हैं। तो हमें फिर बड़ा दुख होता है कि हम इस मामले में अपने भाइयों से पीछे रह रहे हैं। तो आप हमें कुछ बताइए। सुबहान अल्लाह, यानी देखें कहाँ उनकी सोच जाती थी। तो आपने उनसे क्या कहा कि तुम जो है यानी तस्बीह करो, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह और अल्लाह अकबर। तो जो है आ, यानी ये चीज जो है हर चीज पर भारी हो जाएगी। अब कुछ अरसे के बाद आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब ये बात तो हमारे भाइयों तक भी पहुंच गई, अब वो भी इस चीज को करते हैं, अब हम क्या करें। तो आपने फरमाया ये अल्लाह का फजल है। यानी बेसिकली इस हदीस से पता क्या चल रहा है कि उनमें कितना जज्बा था नेकियों में आगे निकलने वाला। और फिर वही बात कि हमें जरूर अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम किन बातों में सबकत ले जाना चाहते हैं। अब आगे जो है उनको जन्नत में जो कुछ मिलने वाला है उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि आला सुरुरिम मऊदून मऊदूना, कि वो तख्तों पर होंगे। और कैसे तख्ते पर होंगे? कि मऊदूना यानी जड़े हुए। जड़े हुए मीन्स के बहुत ही खूबसूरत। अब ये तख्ते जो है ना, एक्चुअली ये ट्रांसलेशन जब इस तरह से लफ्ज आते हैं उर्दू के तो बंदे को लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। यानी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी किस्म की सिटिंग होगी, बहुत ही यानी जबरदस्त किस्म की वहां पर सीटिंग होगी। जो चीज भी होगी इंतहाई खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती का अंदाजा यहां से लगा जाए कि मऊदूना, के हीरे मोती जवाहरात जो हैं उसमें जड़े हुए होंगे। यानी कंफर्ट भी है और खूबसूरती भी है। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन, तकिया लगाए हुए उस पर आमने सामने, आमने सामने बैठे होंगे। और आमने सामने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त यानी एक हमें फीलिंग देता है। क्योंकि दुनिया में एक तो वैसे ही समटाइम्स क्या होता है कि स्पेस ऐसी होती है, कम होती है, या ऐसा हिसाब किताब होता है कि सब लोग एक दूसरे की तरफ फेस करके नहीं बैठ सकते। समटाइम्स होता है कि कुछ लोग तो एक दूसरे की तरफ यानी फेस टू फेस होते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, जबकि दूसरे को थोड़ा मुंह मोड़ना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। तो आपको यानी फील होता है, आपका दिल करता है कि अच्छा सारे यूं हो कि हम सब यूं आमने सामने हों और सब इकट्ठे बातें कर लें। तो वहां पर पता चल रहा है कि स्पेशियसनेस, यानी जन्नत जो है इस कदर उसमें वसअत है कि सब लोग मुतकाबिलीन एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये बहुत ही यानी खूबसूरत नशिस्त है कि जब आप यूं आमने सामने हो, साइड बाय साइड हो, तो आपको गर्दन मोड़ कर बात करनी पड़ेगी। और फिर क्या है, एक ये भी चीज पता चल रही है कि आम सामना आप कब करते हैं, आंखों में आंखें आप कब डालते हैं? जब आपका दिल दूसरे से साफ होता है। आप कब किसी से यूं मिलना चाहते हैं? जब आपका दिल उनसे साफ सुथरा होता है। वरना क्या होता है कि दिल में अच्छी फीलिंग्स ना हो तो आप कहते हैं कि मेरा उसका सामना करने का दिल नहीं है, मेरा मैं तो उससे आंखें नहीं मिला सकती। तो यानी दिल भी जो है जन्नतियों के वो बिल्कुल साफ होंगे, एक दूसरे के लिए बिल्कुल क्लीन, नाइस एंड क्लीन होंगे। और जैसे कि सूरह हिज्र आया 47 में भी आता है, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, कि हम उनके सीनों से गिल जो है उसको निकाल देंगे। इख्वानन यानी जैसे भाइयों के दिल आपस में साफ साफ होते हैं, इस तरह से होंगे। आला सुरूरिन मुतकाबिलीन, कि वहां पर भी इसी तरह जो है ना मजे से बैठे होंगे आमने सामने। और ये चीज भी पता चलती है कि जो जन्नती हैं उनके दिल क्या होंगे? जैसे कि एक ही दिल हो, सुबहान अल्लाह उनकी। यानी इमेजिन कि एक दूसरे के लिए वो किस कदर साफ दिल होंगे। कि जन्नतियों के दिल क्या होंगे कि जैसे कि एक दिल हो, दो दिलों की बात नहीं होगी, जैसे कि एक दिल हो, सुबहान अल्लाह। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
کہ جیسے کہ ہم یہ چیز بار بار پڑھتے ہیں کہ انسان یعنی جنت میں جانے کی جو خوبیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں نا کہ جنتیوں کی یہ خوبیاں ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی دنیا میں بھی ان جنتیوں نے ویسی سی خوبیاں آبزرو کی ہوں گی، تبھی تو وہ جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اور یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے اپنے دل کو سب کے لیے بالکل صاف ستھرا رکھنا۔ یقین کریں کہ یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس قدر انسان کو اندر سے پرسکون بنا دیتی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر جائے، کچھ بھی کہہ دے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے obviously آپ کسی کو اپنے ساتھ بہت زیادہ زیادتی تو نہیں کرنے دیں گے، آپ نے اگر کوئی زیادتی کرا آپ زیادتی کو روکیں گے۔ ایک ہوتا ہے دل میں میل رکھی جانا، دل میں چیزوں کو کٹھے کری جانا، دل میں چیزوں کو یعنی اس کا انبار لگائے جانا، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے اس کی برائی کو برا سمجھیں، لیکن اس انسان کے لیے اپنے دل میں جو ہے نا غل کو نہ اکٹھا کریں۔ اور یعنی کیا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے اچھی نائس اور یعنی بہترین قسم کی فیلنگز ہونی چاہیے، اور یہ انسان کو بہت پرسکون بنا دیتی ہے۔ یہ تو میں کہتی ہوں انسان کا اپنے آپ اپنی ذات پر جو ہے نا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر اپنے دل کو سب کے لیے صاف کر لیتے، سب کے لیے پازیٹیو وائبز رکھنی چاہیے۔ جس کے لیے بھی آپ نیگیٹو رکھتے ہیں اپنے ہی دل کو جو ہے نا وہ برباد کرتے ہیں، اپنی ہی سکون کو جو انسان خراب کرتا ہے، اور یعنی اپنی ہی ذات کو نقصان ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا سکون کیا ہے کہ آپ یعنی سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ سکون میں آ جاتی ہے۔ اور جو اس سے بھی بڑھ کر فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ جنتیوں کی یہ خوبی ہے، جنتیوں کی یہ خوبی ہوگی کہ ان کے دل جو ہیں ایک دل کی مانند ہوں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ ان کے ارد گرد جو ہے ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے، یعنی وہاں کے جو ان کی خدمت پر ان کو سرو کرنے کے لیے لوگ ہوں گے، بچے ہوں گے، لڑکے ہوں گے، وہ کیا ہے ولدان مین یعنی ینگ۔ تو ینگ سے بھی پتہ چل رہا ہے بڑے ایکٹیو ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا ان سے کچھ آرڈر کیا تو گھنٹوں ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، سستی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یعنی ایکٹیولی جو ہے نا وہ سروس چل رہی ہوگی۔ اور مخلدون یعنی ینگ رہنے والے، اور ان کی خوبصورتی بھی پتہ چل رہی ہے، اور پھر ان کی اسٹرینتھ بھی پتہ چل رہی ہے، یعنی آل دا ٹائم آپ کی سروس جو ہے آل دا ٹائم ایکٹیو اور زبردست ہوگی۔ بھی اکوابیوں و اباریق، اور اب حوروں کے ساتھ آفتابیں۔ اب یعنی اکواب کیا ہے کہ یعنی کپ جس سے کہ پیا جاتا ہے، اور اس کا یعنی ہینڈل نہیں ہوتا، اور اباریق جو ہے یہ بھی جگ، یعنی ایسا جگ جس کی یعنی جس کے آگے وہ لگی ہوتی ہے جسے کہہ لیں کہ سراہی کی شیپ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آگے بھی کیا ہے وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، پہلے گلاس کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد گلاس کی بات، کپ کی بات ہے، پھر گلاس کی بات ہے۔ اور گلاس بھی کیسا کہ جس میں صاف شراب ہوگی، اور شراب بھی کیسی یعنی بیسیکلی وہاں کے جو برتن ہے، وہاں کی جو کراکری ہے، ان چیزوں کی یہ خوبصورتی جو ہے وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اور لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ اس سے نہ تو سر درد ہوگا، یعنی وہ شراب جو ہوگی بالکل فریش ہوگی، اس سے کوئی یعنی زبردست قسم کی ہوگی جس سے کہ نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقل جو ہے انسان کی زائل ہوگی۔ کیونکہ دنیا میں ویسے شراب یعنی جب انسان پی تو لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری بری چیزیں، ایک تو اس کی اسمیل نہیں اچھی ہوتی، دوسرا اس کے پینے سے سر درد ہوگا، انسان جو ہے زیادہ پی لے تو بہکی بہکی باتیں کرے گا، اس کی عقل زائل ہو جائے گی، سم ٹائمز ایسی چیزیں کرتا ہے کہ اپنے آپ کی بے عزتی کرا کے رکھ لیتا ہے۔ تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وفا وفا کی حتم مما یتخیرون، اور اس میں میوے ہوں گے جو کہ وہ پسند کریں گے، یعنی ان کی پسند کی چیزیں جو ہیں ان کو دی جائیں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ یعنی میوے بھی ہیں، اور پھر کیا ہے واللحمی، اور گوشت ہوگا طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت ہوگا جس میں سے وہ یعنی جو بھی چاہیں گے۔ اب یہاں پر جب چاہنے کی بات ہوتی ہے، جو بھی وہ سلیکٹ یعنی یتخیرون، جو بھی آپ سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں آپ اس میں سے اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، اور سلیکٹ انسان کیا کرتا ہے بیسٹ چیز کو کرتا ہے، اس کی من پسند چیز جو انسان یعنی آپ کو چوائس دی جائے یہ چیزیں پڑی ہیں آپ اس میں سے لے لیں، تو آپ کون سی چیز لیں گے؟ آبویسلی جو آپ کی من پسند ہوگی، جو آپ کو یعنی سب سے زیادہ پسند ہوگی۔ تو یعنی جو چاہو اور جو من پسند ہے وہ بھی ملے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وحور عین، اور حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی، اور وہ کیسی ہوں گی کامثالی جیسے اللؤلؤ موتی المکنون حفاظت میں رکھے ہوئے، یعنی کیسی ہیں کہ جنت کی عورتوں کی خوبی بتائی جا رہی ہے، حور جیسے کہ سفید
रंगत वाली और बड़ी आंखों वाली, और फिर आगे उनकी मजीद के जैसे कि मोती हिफाजत में रखे हुए, यानी बेसिकली बिल्कुल, यानी उनकी जिसे कह लें कि मोती हिफाजत में रखे हुए क्या शो करता है। एक होता है मोती अगर आपने बाहर ही रख दिया तो उस पे कोई स्क्रैचेस आ जाएंगे, डस्ट आ जाएगी, यानी बेसिकली उसकी खूबसूरती को मांद करने के लिए कोई ना कोई चीज उस पर ऐसी आ गई जिसने उसकी खूबसूरती को मांद कर दिया। मखनून, ढके हुए, छुपे हुए। तो जन्नत की औरत की खूबसूरती की परफेक्शन पता चल रही है कि जिस तरह एक मोती ढका हुआ छुपा हुआ होता है तो उसकी चमक, आबोताब, उसकी खूबसूरती, उसकी शाइननेस, एवरीथिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसी तरह जन्नत की औरत भी अपनी खूबसूरती में क्या होगी, परफेक्ट होगी। और ये क्या है, जज़ाअन, बदला है, बिमा, उसका जो कानू वो थे, या अमलून, अमल करते। यानी बेसिकली क्या है कि ये वो अमाल हैं, यानी उन अमाल के सबब है जो कि वो करते थे। ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तअतीमा, कि उसमें ना तो वो कोई लग बात सुनेंगे और ना ही कोई गाली गलौज होगी। यानी कोई बेकार किस्म की बातें नहीं होंगी, कोई गुनाह पर मबनी बात नहीं होगी। और ये बात यकीन करें कि जब आपने चीज़ों को एंजॉय करना, समटाइम्स क्या होता है कि घर अच्छा, कपड़े अच्छे, हर चीज़ अच्छी, खाना अच्छा, एवरीथिंग अच्छी, लेकिन इर्द गिर्द में बातें अच्छी सुनने को नहीं मिलती तो कोई चीज मजा नहीं देती। तो बेसिकली यानी, और ये भी होता है कि सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर एनोइंग सा साउंड हो, यानी कोई शोर हो जो कि नापसंदीदा हो, आप हर चीज परफेक्ट है लेकिन शोर बेकार किस्म का कानों में पड़ रहा हो, तो सारी इंजॉयमेंट जो है ना वो गारत हो जाती है। तो वहां पर क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कोई बेकार किस्म का नॉइज नहीं होगा जो कि कानों को बुरा लगे। और कोई ऐसी चीज भी नहीं होगी जो कि यानी तसीमन, यानी बुराई पर, गुनाह पर मबनी कोई बात भी नहीं होगी। इल्ला कीलन, के सिवाय कहने के, यानी कलाम क्या होगा, सलामन सलामा, सलामती ही सलामती होगी, सलाम ही सलाम होगा। यानी कलाम जो है वो सलामती पर मबनी होगा, पीस पर मबनी होगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि यानी जन्नतियों का आपस में भी एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे, आपस यानी फरिश्ते उन पर सलामती भेजेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो सलामती उन पर भेजी जाएगी, सलाम ही सलाम होगा, सलामन सलामा। व अस्हाबुल यमीन, और क्या है कि दाहिने हाथ वाले, माँ अस्हाबुल यमीन, क्या है दाहिने हाथ वाले। अब आगे जो है दाहिने हाथ वालों को जो कुछ मिलने वाला है उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है। फी सिदरिम मखदूद, कि बेरी में कांटों से साफ। अब बेरी जो है यानी बेसिकली बेरी का जब दरख्त दुनियावी हमारे जहन में आता है तो शायद ऐसे लगता है कि अच्छा बेरी यूजुअली कांटों वाली, और उसके समटाइम्स फ्रूट भी कोई इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन ये जन्नत, जैसे सिदरतुल मुंतहा हमने जो वहां पर पढ़ा था सूरह नजम में, तो वो बेरी कैसी थी, यानी उसकी ब्यूटी जो थी उसको आप बयान नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली वो तो यानी सिदरतुल मुंतहा था, वो तो इंतहा थी। लेकिन डेफिनेटली जो जन्नत में भी जो बेरी के दरख्त हैं वो क्या होंगे, वो यानी उनका फल और जो दरख्त होंगे वो अपनी खूबसूरती में, जायके में, एवरीथिंग में क्या होंगे, परफेक्ट और यूनिक होंगे। और फिर क्या है, वह तलहिम मंदूद, और केले क्या है, तहबत है। और फिर क्या है, वह जिल्लिम ममदूद, और साए कैसे, लंबे लंबे, यानी शेड जो है कभी खत्म ना होने वाला होगा। वह माइम मस्कूब, और पानी कैसा, बहता हुआ। मसकूब जो है जैसे बारिश और आबशार जो हैं उनके लिए भी आता है। और आबशारें देखें कितनी ज्यादा खूबसूरती की अलामत समझी जाती हैं, जैसे नियाग्रा फॉल है, लोग कितनी दूर दूर से उसको देखने के लिए आते हैं। तो फॉल्स जो हैं कहीं पर भी हो ना, कि अच्छा पानी है वहां पर एक फॉल भी है, तो फौरन इंसान हो तो वाह हो गया, यानी बहुत ज्यादा खूबसूरती जो है उसको वो ऐड कर देता है। वफा की हतिंग कतीरा, और मेवे कैसे होंगे, कसरत में होंगे। और क्या है, ला मकतूअतियु वला ममनुआ, यानी एंडलेस सप्लाई होगी, कभी भी ये चीजें खत्म नहीं होंगी। और कभी भी ममनुआ, यानी ये नहीं होगा कि वो हम ये चीज खा नहीं सकते, इसमें ये है, ये हलाल है, ये हराम है, या ये चीज नुकसान दे रही है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, कुछ भी कोई ममनू चीज नहीं होगी। हर चीज एंडलेस होगी, एंडलेस सप्लाई होगी, और हर चीज क्या होगी, यानी आप ले सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। फुरुशिम मरफुआ, बुलंद बिछौनों में। अब ये जो है यानी फुरुशिन की बात है। तो फुरुशिन जो है बेसिकली क्या है कि उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी अरब में जो है औरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी बीवी को डिस्क्राइब करने के लिए भी फिराश का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि लिबास
कहा जाता है, यानी मियाँ बीवी को आपस में लिबास कहा गया, तो इसी तरह फिराश जो है वो अरब्स जो है वो अपनी वाइफ्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी जो है वो यूज करते हैं। और बेड जो है, यानी फुरुश जो है बेड को कहा जाता है। तो बेड और वाइफ को डिस्क्राइब करना, यानी बेड जो है किस चीज को सिंबलाइज करता है? आ, अगर आप बेड पे हैं तो इसका मतलब बैठे हैं, तो इसका मतलब है क्लोजनेस को, और बेड जो है कंफर्ट को शो करता है। तो इसका मतलब है यानी जो जन्नत की औरत है तो वो कैसी होगी, यानी कुर्बत और क्या पता चल रहा है, कंफर्ट पता चल रहा है, कुर्बत और कंफर्ट पता चल रहा है। और मरफूआ, मरफूआ मीन यानी उठी हुई। तो ये भी यानी उसकी यानी अपनी खूबसूरती में, अपने अखलाक में मरफूआ है, यानी बुलंद की हुई है। और बुलंद कैसे, यानी अपने हस्बैंड के दिल में उसकी बहुत ज्यादा क्या है, इज्जत है, खूबसूरती और कैरेक्टर दोनों तरह से। और फिर क्या है, इन्ना बेशक अंशा ना हुन्ना इंशाआ, कि पैदा किया हमने उनको, यानी एक नई तरह से खास अंदाज से पैदा करना। फजअलना हुन्ना अबकारा, तो बनाया हमने उनको कंवारियां। उरुबन अतराबा, शोहरों की प्यारियां। li अस्हाबिल यमीन, यानी किन के लिए, जो दाहिने हाथ वाले हैं। अब यहाँ पर ये जन्नत की औरतें हैं कि उनको अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे पैदा कर देंगे, इस तरह से एक नई तरह से पैदा कर देंगे कि वो यानी क्या है कि कंवारियां, परफेक्शन पता चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली शादी के बाद बॉडी चेंजेस वो होती हैं और यानी डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। तो ये अबकार क्या शो कर रहा है, परफेक्शन को शो कर रहा है। उरुबन अतराबा, उरुबन जो है यानी किस तरह से, कि जो कि बहुत ज्यादा, यानी उरुबन जो है ना दोनों तरह के मीनिंग्स में, यानी औरत कैसी होगी, जो कि महबूबा होगी, यानी उसका हस्बैंड उसको बहुत ज्यादा चाहने वाला होगा। और दूसरा उरुबन आशिका, यानी खुद भी वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करने वाली होगी, यानी एट ए टाइम वो महबूबा भी है और आशिका भी है। और ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। समटाइम्स क्या होता है कि बीवी जो है बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली होती है, लेकिन शौहर बस सो सो होता है। समटाइम्स शौहर बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला होता है, लेकिन बीवी जो है बस ठीक होती है, यानी उसको बहुत ज्यादा अपने शौहर से मोहब्बत नहीं होती। तो यहाँ बोथ वेज है कि वो अपने महबूबा भी है और आशिका भी है। और अतराब की बात है, यानी हम उम्र, इसमें यह है कि वहाँ की यानी जन्नत की सारी औरतें भी हम उम्र हो सकती हैं, और या फिर ये कि अपने हस्बैंड्स की जो है वो हम उम्र होंगी। और ये चीज़ भी यानी एक शो करती है, यानी एज डिफरेंस से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, अगर बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो। तो यानी क्या है कि एज फैक्ट, यानी एज बताई जा रही है कि वो हम उम्र होंगी। और फिर क्या है, लि अस्हाबिल यमीन, और ये चीज़ भी इसमें आ जाती है कि यानी उरुबन जो है इसमें ये चीज भी आती है कि यानी बहुत ज्यादा जैसे कह लें कि खुश मिजाज और हंसने हंसाने वाली। और यानी एक तो मोहब्बत की वजह से अपने शौहर की प्यारियां होना, और एक ये कि मिजाज शनास होना, फरासत की बिना पर अपने शौहर की मिजाज शनास होना। तो ये सारी चीजें जो हैं मोहब्बत और प्यार का जरिया बनती हैं, जो कि वहां पर यानी जन्नत की औरत की क्वालिटी हमें पता चल रही है। और इसमें भी हमें अपने आप को जरूर रख कर देखना चाहिए, और कि हम किस तरह से यानी अपने शौहर के मिजाज को समझते हैं, किस तरह से उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से यानी जो है और अपना यानी हम अपने शौहर की नज़र में क्या है, आया हम उनके लिए सुकून और कंफर्ट का जरिया बनते हैं, या फिर ये कि इसका अपोजिट। और फिर क्या है, यानी ये सारी चीजें क्या है, ली अस्हाबिल यमीन, जो दाहिने हाथ वाले हैं उनके लिए। अब इनकी जो नंबर है वो कैसे है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, के जो पहले हैं उनमें से एक बड़ा ग्रोह जो है वो दाएं हाथ वालों में होगा, और जो आखिर में आने वाले हैं उनमें से भी एक बड़ा ग्रोह जो है वो दाएं हाथ वालों में से होगा। तो बेसिकली यानी क्या है कि दाएं हाथ वालों की जो नंबर है वो पहले वालों में से भी बहुत ज्यादा होंगे, और जो बाद में आने वाले लोग हैं उनमें से भी एक बड़ी तादाद जो है वो होगी, जो कि अस्हाबिल यमीन में है। और जैसे कि यहाँ पर औरत की परफेक्शन और जन्नत की खूबसूरती बताई जा रही है, और औरत को भी ये नहीं कहा गया कि नए अंदाज में जो इसको पैदा कर दिया जाएगा। तो जैसे कि हदीस में भी हमें पता चलता है कि एक बार एक बूढ़ी औरत जो है वो आप वसल्लम के पास आई, और उसने कहा कि आ, आप मेरे लिए जो है वो जन्नत की दुआ करें। तो आपने कहा कि जन्नत में तो कोई बुढ़िया दाखिल नहीं होगी।
तो वो रोती हुई चलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे बताओ कि वो बुढ़ापे की हालत में जन्नत में दाखिल नहीं होगी, अल्लाह ताला खास तौर पर नए सिरे से जो है उसको पैदा कर देंगे और इन्हें बाकिरा बना देंगे, यानी कंवारियां बना देंगे। तो सुबहान अल्लाह, यानी दुनिया में इंसान जैसा भी है, खूबसूरत है, कम खूबसूरत है, लेकिन जन्नत में चूंकि परफेक्ट प्लेस है तो वहां पर सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहाना ताला यानी औरतों को भी और मर्दों को भी, यानी सभी को जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरती जो है वो अता करेंगे। और यहाँ पर खास तौर पर औरतों की बात है कि उनको एक नए अंदाज से जो है वो पैदा किया जाएगा। और ये चीज भी है कि जैसे नंबर्स की बात हुई कि कितने लोग जो हैं वो किस दौर में से कितने लोग जो हैं किस कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं। तो जैसे हदीस भी आती है ना कि एक बार जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सारे अहले जन्नत का चौथाई हिस्सा होगे, यानी सारी उम्मतों में से जितनी पीछे बाकी उम्मतें गुजर चुकी हैं उनमें से क्या होगे, यानी चौथा हिस्सा जो है उम्मत मुसलमा का होगा जो कि जन्नत में जाने वाला होगा। तो ये सुनकर जो है सहाबा कराम बहुत खुश हुए और उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर आपने फरमाया कि नहीं, तुम तिहाई हिस्सा होगे। तो हमने फिर तकबीर कही। फिर आपने फरमाया कि नहीं, तुम आधा हिस्सा होगे, और हमने फिर जो है वो तकबीर कही, यानी अल्लाह हो गई। तो सुबहान अल्लाह, यानी उम्मत मुसलमा जो है उनकी कसीर तादाद जो है वो यानी जन्नत का हिस्सा होगी, जन्नतियों में से होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और बहुत ही जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि सचमुच में ये मुफस्सल सूरा है, यानी सूराज लंबाई में नहीं है, यानी लेंथ नहीं है इनकी, लेकिन क्या है कि छोटी छोटी आयत हैं और सुबहान अल्लाह बहुत ही पावरफुल किस्म का इसमें मैसेज है हमारे लिए। और यानी ऐसी आयत हैं जो कि दिल के अंदर उतर जाती हैं, जो कि दिल पर असर करती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इन आयात को बेहतरीन तरीके से हमें समझने वाला, इन पर बेहतरीन तरीके से अमल करने वाला, और अल्लाह ताला हमें साबिकून में शामिल कर दे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो सबसे पहले बढ़कर आगे होकर जो है अल्लाह ताला की नेकियों को करने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।